Dragi naši prijatelji i neprijatelji i ostalo šta se ima i more biti. Dobro večer, mi vama želiti. Da ja sad ne pravim koje kakve povazdanti ga uvode, jel te nam? Vidjeli ste svi šta se dešava, kako je i šta je. Čudno da jest. Neočekivano da je na primjer njeko rekao: he, bit će oto radi otog. Al nemamo oto. A tamo mi da bude ja ću prvi rijed da nije, tamo mi jezik odmah je otpuo. Ali ću rijed da nije i neko otpane. Hvala uvaženom poštovanom gospodinu Abištajnu, koji je postao član zaista odista. Thank you very fucking much. Serious icon right there, actually. Prije nego pređemo na ogranak, moglo bi se reći. Znate šta je ogranak? Ko ne zna, nek sebi ukuca. Prije nego što pređemo na ogranak gnijezda terorizma iz Berlina, da se pozabavimo samim gnijezdom koje, pa eto, nije tako dugo, ima samo 18 stavki koje ni ne zahtijevaju tako duge odgovore i to. Hvala što si mi član postala. Ovdje vam ću ti vratiti, ovako sam da zaokruže pare. A ću ti vratiti. Ah joj. Za dokazni materijal razdarani ludi terorista nek ustane na jednu nogu. 10.6.2026. nam, jel te nam? Kaže, živimo u svijetu brez, ali ti ovdje R, čovječe, moraš ovako staviti R, a nije bez, nego brez povjerenja. Zašto sumnjamo u sve? Kaže prva stavka, danas će pričat o nečemu što se uvuklo u sve, a to je nestanak povjerenja, a ovo ovdje u sve, to ti je bukvalno bilo društvo, porodice, školstvo, mislim obrazovne ustanove, sve. Fehrija Ramić, hvala ti zaista na pa joj, članstvu, jel te nam? Policija, sudstvo, šta je još on brojio? Prijateljske odnos, poslovne, u sve čovjek je nabroju. Ovako kad staneš sa strane i gledat, ništa nije ostalo da bi mogu reći, recimo, u tom nije. Nije tude. Nema tu. Nestanak povjerenja. Znači, ne vjeruju mu više ljudi. E sad, to je malo čudno, obzirom da je 3 godine sjedio svaki dan da ubije čovjeka, ženu, 2 djece. A da se tako ni ne zove. Malo ješ čudno sad što mu ljudi ne vjeruju. Primjer, daj, mogu, recimo, i ti ljudi imat, ako su ti ljudi žena, mogu imat čovjeka, 2 djece. Ako su ti ljudi čovjek, mogu imat ženu, 2 djece. Mislim, ja tako jednostavne stvari pričam, ali malo dana. Pa dana je, evo ja sam ovdje pripremio u bookmarku jedan link. Dana je tačno 161, draga braćo i sestre. Danas smo se ovdje okupili da klanjamo Laylatul GTA 6 from Rockstar Studio, Norton Studio, ovi ostali sjede, samo Norton radi u 2 pravca sistem. Što s tako, znači odgovor moj bi bio na moj uvažni poštovani odgovor na tvoje, pa i ne tako, Bog zna, pitanje, jel te nam? Odnosno konstataciju. Da je se izgubilo povjerenje. Znači, ako ti smeta, recimo, sad ja da mu objasnim na svoj način, pozdrav, za porodicu, pa stalo zaista, ali nisi trebala morat moć tako, nego nikako, ali da se prijavljiva. Hvala zaista Fehrija Ramić na 6 konvertibilnih eura. Ako ti recimo smeta da nema povjerenja
Ili ako ne želiš da nema povjerenja, želiš da ima povjerenja, zašto si onda probao okupiti ljude da idu ubiti čovjeka, ženu, dvoje djece? Kako to dvoje spojiti u bilo šta? Kako? Eto, da to nam mora u to, mora kurac. Evo ja lan. Eto, a vidi koji je narod, a ja lan. Stavka 2 kaže. Pita nas kad smo zadnji put vjerovali nekom potpuno bez rezerve, bez ikakve sumnje i bez ikakvog straha. Ja sam i zadnji put, a i prije tog nebrojeno puta, pogotovo u zadnjih par godina, ovako vjerovo Bakiru. Evo da se napravim, da ti makar pokušam objasniti da je to tako. Da prvo pa da vidimo na što će izići. Ja vjerujem Bakiru bez ikakve rezerve sad da kaže čovjek, hej ima ovaj djelić ovdje malo ono ko... Nije mi baš, ne vjerujem mu to skroz, a ovo vam većinu vjerujem. Ne, nego ja potpuno mu vjerujem. Sad kad me pitao šta mu ti vjeruješ? Sad kažem potpuno. Nema jedna stvar da mu ne vjerujem. Eto. I tako isto, ako ti meni vjeruješ u ovo, tako i ja vjerujem njemu u šta hoćeš. Nije to sad, Bog zna, komplikovano, nego je ovako. Treća konstatacija. On je slušao čovjeka neki dan kako je išao u Palici da prijavi nešto. Imao je i snimak o taj čovjek. I dokaze. Međutim, policija ga nije primila. Ja ne znam što se ti uopšte sikiraš za tog čovjeka, recimo. Haj sad recimo da sam ja odabrao nekog drugog random napadati. Ali o taj čovjek stvarno nema nikakve potrebe za bojazan u recimo policiji, ovako u stanicama policija. Kad se, brate, pokrene predmet, recimo u krim policiji. Drugo je što je tebi krivo, pa tebi daje slagat narodu da ono, ko ti si ponosan ostaneš, da protiv tebe nije ništa. Vidi, nisam ugasio cigure. Drugo je to. Nego ja ti govorim, ima već, pazi, čovjek išao prvo 18 puta zvao, onda 7, 8, 9, 10 puta u tažalaštva išao. Znači 100% nema šanse da neko ovako se nije, jedino ovako je tebe čutio pa da se ne obazre na to šta čovjek čini. Ali nema šanse, ne znam ja da kakav vehabija taki radi u tažalaštvu. Mislim, ne znam ni ko radi, ali ne bi rekao da taki radi. I 100% se neko ovako obazreo, a plus je ja naveo u predmetu isto. Mislim, nema, ja ne mogu za tobom namazat rana mehlemom, podrpateđite Srbiji da je sve je perfektno, sve je savršeno. Baš onako kako želiš, ja ne znam sad, za koji bi klinac čovjek recimo ponovo išao, a već predmet ljudima traje recimo, to meni ne mere, nema šansi da bi mi to moglo unići. Jednog dana njemu je došlo da više ne vjeruje nikom. Kad se vidio da niko od ovih ovdje što išćeš neće da ide ubiti čovjeka, ženu, dvoje djece. Ko što bi ti išao. Neće niko baš i onda ti više nikom ne vjeruješ. Kako neće, ima, pa gdje ti je onaj Mullah Husein? Pa kako nećete makar vas dvojica, pa i daša sastat se, pa morate kimom, morate doći. Morate pribrat se po džepovima, pa još jednu 15-ku poslat. Da opet njeko uzme, a ne obavi. On ima i nekakav X kao društvenu mrežu, stalno mu nešto dolazi. Jel ti možda dolazi ovo, ovako kad te tagujem, pa te upitam na ovaj vodič što ti ćeš prodavat za $10, ovaj PDF što ga ja i kreirao.
Hoće li u tom vodiču biti kad ti neki Nijemac ovako pokaže recimo porezni broj, da mu ti kažeš da ga nema i da nije platio porez. Eto, i tagujem te, jel ti o to možda što te tagujem dolazi, škljosne tam, ping! Možda je o to da vidi, eto, unidi nekad, pa viđaj, šta je o to, šta te svi rulja. Onda, kaže, kad otvorite bilo koju društvenu mrežu, sve je tipi tope. A iza kamere, dugovi, depresija, usamljenost, anksioznost, tablete, porodični problemi, financijski slomovi. I sad, što ćeš ti na primjer to, što ćeš ti o to sve nabrajat, kraj mene, Baby Samar 10 maraka, pozdrav za Hani i djecu, srce, samo ću to pročitati zato što ovo gor prepuno uvreda, ja sad ne bi ovako puhnuo na komarca kad sleti da me ujede. Ne bi puhnuo, a kamoli da ga ovako, a kamoli da reknem čovjeku da je o to sve što si napravio, ja to nikad nisam u životu, pa daj reci, jesam ga kad uzeo u usta, eto da nek rekne ako je neko čuo. Dajte, molim vas, gospod. Znači, kad otvorite bilo koju društvenu mrežu, sve je tipi tope. Ja kad otvorim Instagram, piše da je sve tipi tope, a nema ga na mapi. Neki je bug u pičku matenu, ne znam šta je s ovim developerima nesposobni. U mene nikad nisu developeri bili nesposobni pa se moglo unići tude. Mislim i neko drugi mogu, a nije samo jo. Nije ni tad bilo sve tipi tope, nego ja uslikam šta mi naumpane, snimim šta mi naumpane. Uslikam 2 aviona na nebu, šta je tu tipi tope, ludi majmune. Šta je u toj gluposti tipi tope, možda nebo, što je super bilo, nijansira. Sekretarca Blonde je postala članica nečega, to pitaj Boga čega, dži se šta organizuju. A onda, iza kamere je u mene isto ko na otom tam Anam, gdje ja o to tam nešto objavim, isto Boga mi. Jedino je to ako ja malo dodam ja kontrasta, ja nekog šarpena, ja tako nešto. A sada je nešto drugačije, ja drugčije, Boga mi to. A onda ovo što se nabroju, dugovi. Znači, prvo šta sam konto, kad si mi osjeku, u stvari nisi ti, ali si ti. Zato što se vi svi jedno i onda si ti. I to je ti, nije to Bog zna. Ti kad si meni osjeku platu od 10.000 maraka, ja prvo šta sam pomislio? Kako ću sad kamatarima i dilerima pare vratiti? Jer neće leći sljedeći mjesec. I eto mjesec dojde, ja ne mora do nikom ništa vratiti. Pa dođe još jedan, pa ja opet ne mora do nikom ništa vratiti. Pa dođe treći, pa ja ne mora do nikom ništa. Nek mi šta zafali. I gdje ti tu onda ugleda dug da ti tako naumpane, recimo, staviti u odnos šta si probao i uspio i sad kako je izgledalo, na šta je liče. A onda depresija. Možda ja izgledam depresivno, neću rijet, ali nije to baš tako iznutra, ko što možda izgledam svana. Nije to, meni je iznutra mnogo ljepše nego što sam izvana. Usamljenost. Nemoguće tehnički da u kući gdje su čovjek, žena, dvoje djece, da neko u nekom momentu bude usamljen kad je uvijek neko tude. To ja ne znam kako ti uopšte. Kako ti uopšte, jare moj. To je. Anksioznost. Pa da ukcaj sebi, eto bogat, šta je anksioznost? Pa pročitaj riječ po riječ. A ovako vam, uzmi ovako, pa ima ovo što spaja prozore na desktopu. Ovako stavi anksioznost s jedne strane, a s druge strane otvori moju sliku, pa čitaj anksioznost, šta je, pa mi onda reci ima li od tog
tude, gdje si ti rekao da ide. Eto ti reci, ja neću ništa reći. Tablete! Pa u svakoj kući bolan kesica tableta. Mora se imat paracetamol, mora se imat brufen, mora se imat analgin, mora se imat nalgesin. Jebote, dan te jebe. Al Masa Mehić, uvažena poštovana gospođa, šalje 5 konvertibilnih maraka u super chat. Eto ja nako da brez veze fucate karticu, uvažena poštovana gospođa. Pa nemojte tako fucate zaista. Porodični problemi, ja mislim da bi nastali sigurno. Ako kad ti sad uzu ono što sam ti pričao, kad mogu komšiju, ovako s ovim najišu, ali ne mere nema smisla što bi na njega najišu. Ali kad bi, on bi 100% u nekom momentu usto složio smajla, složio nekog, nešto se s nekim dogovorio da je i on napako, nekog poslu, u nekom momentu 100% bi. Nije samo mog komšiju, nego otprilike bilo koga, pazi. Ali eto, mene nisi stvorio, ali znači nikakav porodični problem, a nema sad ovako šta mi nisi rekao. Ja probao obaviti, to nema. I sad da si ovako po centa, to nisi. Ja pol milimetra, ja tako nešto. Ja znam da ti računaš da si ti jedno 20-30 hiljada maraka, ali nisi po centa, ja ti govorim ovdje, brate. Nije isto računa, šta je ovo? Nemoj me ponovno pitati za dnevne kopije Vibera, gotovo. Aha. Ne znam, ne smijem li ovo čitati šta si napisao, pa ću samo preći ovako na upola, jer tam ću ovo odvojeno objavljivati, pa zato da ga mogu sam da nađem. Dragi naši prijatelji, vidite li ovo nepravada, što oko nas, što oko njiha. Hej, Lajla Hilela, ja prije 2 minute na objavi. Pa ja volim o sebi, ja što sam. Kaže. Baby Amar, 10 maraka, a kaš meni moje pare vrat kad hoćeš vratit, kakve hoćeš pare. Nijem kad se s punicom ni bavit, imao bug vamo u nodetu popizdio. GitHub se fato zaglav, čovječ. Ja bi samo nemoj Jasmine dirat, čovječ, viš da ćemo izginuti ko rasada. Bio mu je. Bit će mu opet. Bosanka 2019 je postala član, a Amer Kovač šalje 10 maraka. Bio mu je, eto. Jel da ti je bio, Smajla? Aj kaži, ne moraš krit, znamo, vidjeli smo da je parkirao. Kaže YouTuber broj 1 u Bosni i Hercegovini. Allah, ovo, ja. O sebi. Znaš šta, najbolje ovako. Evo vama ovako ovdje pinovano. A ja ne mogu o sebi čitati, zaista. Ja tako mrzim o sebi čitati, pričati, to je... Jel ovo, jesam ja dobar? Jesam. Zamijeni označenu poruku. Eto link, pa šta je Krule napisao, možete otići vidjeti. A ja zaista ne mogu o sebi čitati, to mi je ko da sam uzeo kutiju rajsingli i ovako sasu progutu poju od žvaku, to, tako mi to. Finansijski slomovi, znači sad ti ja objasni, brate, na porodičnim problemima navodnim povezati sa financijama, pa da nisi ni dodio i sad isto tako nisi ni finansijski, nisi nikakve slomove, nisi ništa i to. Kaže 7. stavka, neke stvari se dešavaju po prvi put u historiji čovječanstva, a to je da jedna osoba može da laže milione ljudi, znači, eto. I kasnije čovjek čudi se na gubitak povjerenja, čudi se čovjek na bilo šta. Jer eto, ja mogu da lažem
milione ljudi tako što nemam niti 1 milion ljudi, pa tako mogu milione. A da li ja tako imam 1.970.000 pa zaokružim na 2, ali bi mi 1.000 jebalo mater, što zaokružuješ kad još nema? Ali dok ja nemam niti pola miliona, ja zaista mogu milione da lažem. Ne znam, jel možda milioni gledaju, a neće da se subscribe-aju. Kako tako skoče, ja sam onda najbrže rastući kanal u galaksiji. Jer ja sam onda skočio sa 200-300 psihičkih bolesnika na milione. I što onda ovdje piše 358, ako je milione. I da li ja od te milione, 358 miliona ovih ovdje, da li ja njih mogu lagati o tome da radim u Americi u firmi Kolab. I sad, da li ih mogu lagati recimo ako im pokažem ugovor, da oni jasno vide da znaju gdje je firma, koja je, uzmu telefon, ima ili nema. Jel ih ja tako mogu lagati, jel ih ja mogu lagati 3 put objavljujući porezni broj, jel ih ja mogu lagati odgovarajući ovako tebi 3 godine svaki dan na šta hoćeš. Znači, jel to i dalje ja toliko ne nalažem i onda treba na kraju biti da sam nalago. Ja mislim da bi tebe trebalo spasiti od ovih napada, čovječe. Jer ti propašćeš, razumiješ? Ljudi više kaže u 8. stavci. Ljudi više ne znaju šta predstavlja istinu i šta je istina. Znači, trebalo bi ovako kad ja donesem porezni broj, ugovor, gdje šta radim i informacije, eto sve ovako koje su. Trebalo bi u tom momentu da istina bude da ja to nisam donio, nemam koje ja nisam niđe objavio, to bi trebalo biti istina. I onda da ljudi svi prihvate da je to, pa da to bude, pa će onda znati šta je istina. Možda je to, a možda ja trebam pobudaliti, evo ovo ovako čitajući. Danas, zato što danas će se moći. Nije se moglo, eto, 1598 dana, ali mora se 1599. Sad će 1600. Anto Tokić, član 8 mjeseci, thank you very fucking much. Znači, možeš li nam reći da li to trebala biti istina što nije, pa da onda bude da jest ono što nije, ili trebam ja samo pobudaliti od ovog, a koje je, šta je? Kaže 9. Nikad nismo mogli lakše doći do informacija, a nikad nismo bili nesigurniji. Znači ti nikad nisi mogao lakše doći. Hajde, na primjer, na neki način otežano, da ja nisam naveo, da ja nisam objavio, pa ti ne znaš koje je šta je. Ali nikad lakše nisi mogao ti doći do informacija, nisi kad lakše mogao doći ovako da ja povisim, evo volkačku o tom koliko i jesam. Da ti još jednom objasnim. Hvala Krule, pozdrav i tebi zaista. Ne mogu čitati stvarno o sebi, da je o govnetu lakše bi mi bilo, ali o sebi ja sam veći govno od govneta. Nikad ti lakše nisi mogao, eto, kad moraš tako lako slat zahtjeve, čovječe, da ja radim ne znam ti šta iz stolice sjedeći, pa onda moraš valjda i provjeriti jel to tako i kad već nije fino razjebat me objavi da nije i to. Eno, ali masa opet 5 maraka. Od srca je moja kartica, moji izbori, a ti bi mogao pasovat, ljubi vas. Ti bi mogao... Ja, fad, nemojte mi gospođo, molim vas prijetiti. U ovako predivnom momentu, kada je ostalo samo 161 dan. Ja ne bi puhnuo komarca, ne bi sebe, ne bi. Izgubili smo sposobnost, kaže u 10. stavci, da vjerujemo vlastitom osjećaju. Kakve veze ima vlastiti osjećaj u poreskoj upravi? Kakve veze ima vlastiti osjećaj u autorskim pravima, jesu li ili nisu? Kakve veze ima vlastiti osjećaj sa ugovorom, sa kolabom?
Jel trebam ja tu imat neki vlastiti osjećaj ili ti da ga stekneš sa mojim nekim potezima? Ili treba brojeve, dokumente, klince, palce? Mislim, ne mogu te pofatat zaista. 11. Zašto ljudi danas više vjeruju algoritmu nego osobi? Kad čovjek danas traži restoran, ne pita komšiju ni prijatelja, nego pita Google i internet. Zašto čovjek danas vjeruje više algoritmu nego osobi? Zato što primjer dajem, nemoj se ti šta, nemoj se šta ti. Više vjeruje se algoritmu recimo zato što ti algoritmu daš moj video. I kažeš mu pogledaj ovaj video i reci mi o čemu se ovdje radi, detaljno mi ispriča. I on pogleda, video ima način da gleda čovjek, mislim ne čovjek, aj video. I on pogleda video i napiše ti detaljno. A tebi da daš moj video, ti ćeš 5000 puta nalagat. Pitaj Boga šta sve. Samo da bi mogao meni ugast pare, da mi moraš sačuvat ženu od mene da je ne ubijem. Da moraš živit žena. Samo nek se snađe šta će jest. Al tebi je bitno da ona živa, Hanuma. Da se bit će kasno, razumiješ. Ti upućuješ, da sačuvajte ženu i vam ne sačuva, mislim to isto ne mogu malo povezati. A čovjek kad traži restoran, ne pita komšiju ni prijatelja, nego pita Google i internet. Primjer da je možda zato što u taj restoran gdje on ode, možda komšija i prijatelj nisu bili pa će džaba izjetit ljude. Možda radi nešto ljudi u tom momentu, reće hajdi marš u pičku maternu i ti restoran, zakije vam direkt. Možda će bilo šta bit, pa da on ne sazna i otkud baš da njegov komšija i prijatelj znaju za taj restoran gdje on ode. Otkud to baš da spotrebi. Nego sa druge strane, paz, nećeš vjerovati to. Tamo u algoritmu gdje ode vidit recenziju. Nađe ljude koji su bili tam jebote. Nisi trebao slat pare, čovječe. Pa nemoj ovako slat pare, meni 15, ja tjabu 15, Smajlu 0. I Smajlu kasnije cenera, napiši cener. Baby Camar 10 maraka još malo pa ovdje imam nekog posla, pozovem Kruleta i Amilu. Vidit ćemo se poslije na X-u, ali ja neću sovat. Ako ćeš sovat, ja pokupi svoje objave i odo kući. Mada zaključam, upalit ću privatni profil, neće mi nikom moći. Znači, čovjek u algoritmu na revijev sajtovima, znaš jedan takav koji je reportao si ga isto za. Nema koji nisi abuse, čovječe boži. Dever Dunja, 50 eura. Sad će ovo svirat, donate. A ja sam počeo da lutam. Ovdje treba staviti Handija je počeo da luta. Ja više ne znam s kim. Venčao sam se i razvodio s kafanama velegradskim. Dever Dunja 68, hvala zaista na 50... Gdje je kutija? Nifče, aha. Hvala zaista na 50 evra da ništa nije napisao la. Vjerovatno la čim je Dunja. Hvala ti zaista. A ti si počeo da luta, pa počeo sam da lutam, joj čovječe kakvi gameovi padaju. Kaže u 12. stavci, kaže. Počeli smo vjerovati više sistemima nego ljudima. Ali je problem što sistemi nemaju moral, srce, empatiju. Empatriju ja napisao, empatiju. Da nije zar Boga da hoćeš sad da ti objasnim da na primjer ti nemaš moral, srce, empatiju ako hoćeš ubiti čovjeka, ženu, dvoje djece. A da se to tako ni ne zove. Hoćeš da ti reknem jednom da nemaš, pa da znade. Možda ne znaš jako, pa da ti reknem ja. Ali masa hvala na 2 marke, zaista, samo da uputim selam Kruletu od mene, respekt. Jeste stali zanimljati Krulet, čovječe. Hoćeš li jednom da ti reknem da nemaš o to što s nabraju radi od tog, pa da.
Moraš tam prijaviti da te dehumanizujem, nemaš karakter, nemaš ti srce, nemaš ti. Hoćeš oto ili ćeš... Šta biste popili, gospodine? 3:30 je čovjek, ali šta biste popili? On postavlja sam sebi pitanje da li ga ljudi vole. I se ovdje tačku stavi. Pazi, možeš sami sebi dati odgovor. Recimo, uzmeš samo jedno u obzir. U stvari dvoje moraš. Ali ovo jedno nećeš. Nećeš ni drugo, ali moraš oboje. Prvo, mi smo ljudi, nismo dživrake. A drugo, ti si probao ubit od te ljude, čovjeka, ženu, dvoje djece. Probaš, čeo, probavaš i dalje, hoćeš i dalje, šćećeš i dalje, probavat ćeš i dalje. Možeš sebi uzeti odgovoriti, recimo, da li te ljudi primjer, nemoj se ti, šta nemoj se, kogod, šta nemoj se. Ja znam da možda ovo može zvučati vrlo jednostavno, ali ne bi vjerovali. Hvala Isiju, pa vidi se kome sjeva taj i prosi. Ne prosi onaj kome ne sjeva. Hvala Isiju na 5 eura, dolara, bolje i mutation nego lupati kao naši masni smajići i frljavi ramulji. Moram priznat, ja nisam mogao pogoditi da će baš Dijanu napast. Onako u dogovoru, svejedno, tek tako, eto, samo da bi halabug pravili. Moram priznat, nisam ni ja mogao pretpostaviti. Da je sad na kladioncu bilo dat. Ja se ne bi smio okladiti. Imamo desetine hiljada lajkova i pregleda, a da nas neko zagrli 0. Stanje bliskosti s nekim nam je 0. Prvo, jel ti misliš da bi ja htio zagrlit se sa desetinama hiljada ljudi što su lajkali klipeve? I što bi iko to, da li je ikad iko to želio, htio, trebao? Koji će ti to kurac da nisi na kakvom festivalu pa sklizav pod pa dočekuješ se na ljude pa izgleda ako da se grlite. Kako more, niko nas ne zagrlit ako sam ja čovjek koji ima ženu, 2 djece. Znači to ti je najmanje 3 osobe koje bi me mogle zagrlit. Tehnički samo, ne mora ni biti drugčije nikako, nego tehnički. A stanje bliskosti isto, eto i na isti način kako more, nego šta imamo mi stanje udaljenosti u istoj kući 13 godina. Mislim, ne mogu te pofatat, ne mogu te, bježiš mi priko vrljika. Nakon 23 minute nema ni jedne poruke u chatu. Pa to je zato što se probao ubiti čovjeka, ženu, 2 djece. I sad ako bude recimo poruka neka, a da nije čovjek proton uz VPN ili tako neki đavao, pa onda mora biti saučesnik u terorizmu, pitaj Boga čem. Mislim, ja ne mereš ti, ne merem ja, ne meremo povezat se, ne meremo se dotakjeti. 16 kaže, možda smo postali umorni od svega, od laži, od manipulacije, od izdaja, od razočarenja. Pa možda smo postali. Pa ima način kako ćeš saznat. Oprobaj i dalje, ali sutra. Lagat, manipulisat, izdavat, razočaravat, pa vidi jesmo se umorili i jesmo se išta. A možda jesmo, možda. 17 kaže, on objavljuje publikacije o tome kako lakše doći u Njemačku ko hoće. Ali kako ćeš ti to objavljivati, ti nisi došao lakše, ti si došao... Mislim, možda je to bilo tebi lakše, ja ne znam, meni bi lakše bilo u autobusu sjediti do Njemačke, do Berlina, na sjedište. Oni da me neko mora u kombi strpat, zato što sam prijetio čovjeku da ću mu glavu odrubiti. Bakiru Hadžamirović prijetio. Ti si došao tako, moral te skloniti, čovječe, ne mere se tuda više biti kad ovako šćerneš. Ubit čovjeka, žena, 2 djece, ubit bilo šta. Šta će ti, da objavi jednu publikaciju, kako te privuku u kombiju kad to obaviš. Te nam jednu otu publikaciju, ima da ide ko halda, ima, ali moraš ispisat sve kako si to, šta si.
s kim si se nalazio, kako si se dogovarao, šta se radi. I kaže, 18. stavka, nakon čega je rekao, to bi bilo to za danas i vidimo se u sljedećem terorizmu. Ali prije nego što je to rekao, kaže, vrijeme naše je nešto što insan treba da iskorištava na najbolji i najefektivniji način. Eto, ti iskorištavaš na najbolji i najefektivniji način. Ima ovdje videozapis je uklonjen sa jat jaba, što mi je ono najdraže umočit, eno upravo stiže nešto. Onda ima ovdje novi odgovor na pritužbu, pa neki videozapisi su uklonjeni s jat jaba prije 22 sata. Opet tam kamariš strajkove. Grupne, a džaba. Pa evo ovdje opet onaj novi odgovor na pritužbu zbog kršenja. Pa YouTube je uklonio vaš sadržaj o taj i o taj. Pa obavještenje o uklanjanju sadržaja zbog povrede autorskih prava. Opet si ovdje lupaš strajkove ko Maksim po diviziji. Pa onda šta je ovo? Video ne može se unovčavati. Pa ovdje nešto community. I sad šta je ovo? Novi odgovor na pritužbu. Evo vratili su nešto. Jeboli ti. Internet nasilje, evo vratili su ti ovo, haj, ako možeš opet ga, eto, reportaj, vidiš prije 2 sedmice, eto, haj opet ako more, ako ne mere. Znači ti svoje vrijeme kvalitetno utrošavao, međutim, džabuna. Ali nemoj da te to sad, na primjer, obeshrabraja šta god. Jer sutra moraš urant i moći su 100%. Ali, ja sam ti vikao, do dan danas nije se moglo. Ali samo sutra. I sutra kad ustaneš tu, ide ko formula. Boga mi. Ali s bismilom, mora isto s bismilom, ne mere. A sada, da pređemo na moju uvažnu poštovanu sekaču. Nevjerovatno ružan ovaj vokabular ima. Hajde, nije radi mene, nego radi komšiluka, gdje ćeš tako sovat, ljudi se... Elita prvo u Klokoci, a onda i ostali narod se jako uzroja na psovke na jat jabu, tako kad se neko organizuje, kad hoće nekom frčit kamenčić napast. I onda vi tako sjeli danas vrijeđat, tam ga, vam ga. Ja uporno vičem, ja to znam bolje neću, sve dok ne znadnete bolje, a nećete znat bolje nikad. I onda džabuna stojimo u mjestu. Ne znam šta bi vam čovjek rekao, ali eto, hajmo mi preći na to da ja, ne. Salam alaikum, dobro večer, dobrodošli na novi live stream na kanalu Mr. Black, moje ime Jasmin, svi to znate. Večera sam odlučio da napravim Ubrzao sam na 1.25, nemojte mi przniti. iznimku što se tiče mog oblačenja, svi znate da većinom nosim crno. Dobra ti dudska majica. Večera sam odlučio da nosim ovu sivu majicu čisto radi poruke koju bih želio da pošaljem određenim ljudima, a ta poruka glasi... Dudskiju, dobra ti majica skroz. Dakiju. Bosanka hvala ti za članstvo već 2 mjeseca, Lucija hvala ti za članstvo već 11 mjeseci. Dakle, svim određenim ljudima, uključujući porodicu Ramulj i te ostale, recimo njihove saučesnike, dakiju. Dakle, naslov live ste vidjeli, šta se događalo, kako se događalo, to ćemo sve večeras da riješimo. Pozdrav Amir ovom live-u, gdje ste, budite dobri. Od mene isto pozdrav mom live-u. Dakle, krenut ćemo sa ovim videom, analizirat ćemo video dio po dio i kako budemo dolazili do određenih segmenta u tome videu, mi ćemo jednostavno da objašnjavamo te segmente. Ovo se reaguje u segmentima, odmah da znate da bude poštenija reakcija i to. Prije nego što krenem sa analizom ovoga videa i dodacijom stav video, samo bih htio nešto da vam pokažem. Želio bih da vam pokažem kako to izgleda. U mene se stratara sjele. Još jednu rečenicu uz to sve. Vidi ih i kodaše koju, Boga. Tutoriš onom što psuje, svak će da svoje grijehe odgovarat. Čovjek je pio, nikog nije Fascinantno je kad Hamdi Ramut pričao o islamu, ja sam, znate, jednostavno, zabezeknut. ogovaru, ošao u dženet. A ovaj je ogovaru, išao u džamije, išao i ošao u džehennem. Nemojte ljudi tako, bala. Čio primjer čovjek navodi, nemoj se nemoj se. Šta mi Brat, mudžahid. glumite? Ja nikad nisam ušao ni na čiji live i otišao napisao loš komentar. Lažeš. Bio si u ovom live-u sa 3 različita profila. Lažeš.
Dakle, lažeš. U startu odmah da osaglasimo se da si ti jedan lažu. Pa dobro, možda ne laže, možda je istinu, bratara, rekao, možda stvarno ne ulazi, možda ljudi, možda. Iako mene pljuju po svim društvenim mrežama, gdje god vidim uđem tamo ramulje lopovi, kod Srećka ramulje lopovi, kod To što tebi Srećko govori, onoj, nikad nisam ušao, raspravljao se. lažeš. Što se imam raspravljati ja po tuđim live-oma? Ako ću napisat ću pozitivan Zato ja, bratara, i ne raspravljam se po tuđim. Mislim, ako ću pozdrav, što zajebati. Ja se dojdem, na svom se raspravljam. Hojdi, biži, otale. komentar. Lažeš. Bravo, samo naprijed, idi Lažeš. snimaj. Šta imam ja ovo to što napišem loš komentar? Šta me boli briga? Što ja trebam sad se raspravljati po tuđim? Raspravljao si, lažeš. Tako je Vedrana, ni u jednom nisam je spomenula, niti imam namjeru. Ovo je priča o Dijani. Vrlo je važno da ovo ostane ovdje. Postoji pravni razlog zašto je to tako. Znači, apsolutno me ne dotiče to. Ona se napravila meni vrave, gdje izmište video, uklonite taj video, ne želim da gledam to, ma Ko da si jebem ti? i tebe. Pa gdje? Jel se razbolila? Jel se razbolila Samo brate pažnju na ovo što izgovara. bila? Nemojte misli da nije nekog pokrala. Ima najgore vidi. To je to. U principu Znači, to je zato dovoljno je čisto da, se- bude kao, zato- da ostane kao pravni dokaz. Bez obzira ostao ovaj live, ne ostao, nebitno je. Ostaće kao pravni dokaz ovdje. A sada ćemo krenuti znači sa šok porukom Dijani i Emini. Ali prije nešto krenem s otim. Moram ti reći, bratara, jako ti je ružno o to šta si sve danas rekao. I koliko puta. To je tako ružno bilo. Haj, sutra duplo više puta. Da bude još ružnije, jeboga ti. Ali nemoj radi komšiluka, radi mene moreš. Šok porukom. Da vidimo kakva je šok poruka. Prije svega, prije nego što krenemo sa ovim generalno analizom ovoga čitavog videa, ja bih samo pohvalio styling sarkastičnog gospodične sa videa, s obzirom da je njoj Haman skoro 40 godina, da je majka 5 djece i da je odlučila da priča o Emini, recimo Ljepote zavičaja kanal, žena koja, pa pokazat ću vam kanal, mislim da je to najjednostavniji primjer toga svega. Dakle, hajdemo. Moji dobro došli na kanal Šumske kuharce iz Dina Ramon. Ti sve samo nis kuharice, moću lijepo. Ali kad moću je lijepo tako, također, Benjamine pošto vam kažem, Žunč, naučiti kad stvarno govoriti, jest ovaj, to je ružno, šta da mu kažem? Brate, ružno vidjeti. Grozota. Pored toga ti nisi video novinar, ti si video novinarka. Pored toga nisi video novinarka, nego si šumska kuharca. Nisi ni šumska kuharca, ti si obični youtuber. Čisto da znaš. Prije nego što krenete, dragi moji, lajkujte. Seko, jesi se srozala u očima kolega. Obični youtuber. Znači, ko u firmi, kad bi čovjek bio obični radnik, nisi ti više poslovođa, nisi ti... Plate se ko se nije pretplatio i Moramo li baš? nastavite da gledate. Danas, dragi moji, razmišljala sam da li da napravim video ili ne. Ja sam krenula u Nisi razmišljala da napraviš video ili ne. Ti si tačno uradila ono što sam ja rekao prije 2 mjeseca da će se dogoditi. Naime, tada sam rekao da će porodica Ramulj sa svojim sadržajem doći do te mjere da ljudi neće ništa živo gledati, osim što će gledati ovakve stvari. Drame, optužbe, psovke i slične stvari. Tačno sam to prije prilike par mjeseci negdje odlučio da kažem jer je to bilo moje predviđanje. Ispostavilo se da je ispravno. grad, ali prije nego što krenem u grad, moram ja vama nešto saopštiti jednostavno. Sad o meni priča, grad. da vidimo šta priča o meni. Da vidim šta to tačno on o meni priča. Eto, da vidimo malo šta pametno u tome svemu. Pošaljem u kurac. Eto. La ilala, alaj si naletio. Kad ćeš Jebo, Jebo otvoriti? Jebo. svoju mater u pičku. Ešhadu la ilaha illallah. Znači, Nemaš piroma- svoje ništa, da upi prstom šta imaš jebo. Piroma, Pa jesi ti znao da čovjeka ne privlači da mater svoju tako? Što si tako stao ljudima jebuti svoju mater? Citiram, završen citat odmah. Što si tako stao to kad... Hajde da ću rekao jebuti, pa evo opet ja sad, ali citat, završen citat. Ja imam 800 moje. maraka kad Neke je- trap za Motor. krompire mater ti jebe. Pa neke, hvala Bogu. Bolje trap Zato za me Bog krompire dao. nek ti pod kirijom. I onda se pojedini ljuti Hamdo, što diraš bolesnu djecu. Jebo vam on mater. La ilaha illallah. S obzirom da znam koliko se trudite zaista da me isprovocirate bilo kakvu vrstu reakcije sa moje strane koja bi bila neprimjerena, čisto da bi se mogli zakačiti za to i da me prozivate radi toga narednih godine naredne, ja ću samo reći ovako. Jeste, mislim. Možeš pričati do sutra, ti mene ne možeš pomjeriti s mjesta. To što sada ti radiš, mene nećeš vidjeti da ja radim. Asmir taj Black. Rahimić, Mr. Black, za tebe Bljake, sam gospodin. bljake. Dakle, moću lijepo da mi se obraćaš onako kako treba da mi se obraćaš. Jebo vam on vi mater. kad nekog Ja ne bih da jebem ničiju majku, ja se izvinjavam dame na mom jeziku. Ja ne bi stvarno, ja imam ženu, ja sam možda čovjek, izudinu sam od... La ilaha illallah, gdje ćeš tako Samira dira, pa nemoj dira ljude, napašće ga. Riječe napadaju me ota iz čata. Samire, nisam ja baby Amara, hvala mu na 10 maraka poslu. Šta god ti bude večeras radio, nisam ga ja, samo da znam, ja sam ga odgurio, ne, hej, nemoj. Ne mereš odeko, mile. par puta, već nemojte mene. kad gledate, ne, niti imamo namjeru. Ti mene ne gledaš, hajmo se gledati, ti gledaš svaki moj live.
To sada što si sela, to ti ćeš kasnije sjesti i ti ćeš to sve fino da pregledaš. Ja protiv toga, znači, ništa nemam. Da kažem sad, hej, de, nemoj ti gledat moj live, ja kasnije, ja sad. Ništa protiv tog ja nemam. Gledaj ga, nazovi ga kako hoćeš. Možda ga policija ako hoćeš prijaviti, čovječ. Ćeš se to da vidiš. Mislim, nemoj, ali moraš. Možda da mi pošalješ poruku. Ja... Krstno me čovječ, ja mislim meni donacija. Evo, pošto Hando kune i psuje donatorima, to imate na početku live, pokušat ću to da Pa pronaći. kako Nemojte to, mene od zaboraviti. koga je to naučio? Duba klopove, skoro sve kletve vraćaju Duba klopove. Hilela. Arbir, hvala ti na 1.000.000 eura. Handi, drago mi je vidjeti da se odlučio konačno da kopiraš nekoga sa YouTube-a. Drago mi je što si počeo kopirati mene. Mislim, drago, sarkastično. Sad tim hvala ti za 1.000.000 eura. Puknut ću ti strajk na to, znači to je moja rečenica. Arbir, hvala ti još jednom na 1.000.000 eura. Da vidimo šta još Handija kaže prije nego što krenemo na glavni dio ovoga live. Šaljemo mi nekome, ne. Šta ću poslati? Ja nemam potrebe da šaljem nikome. Pošaljemo kurac. Šta je ovo isto? Ne treba, vjeruj mi. Eto, sad ću mu poslati. Vjeruj mi, ne treba. Jebote, on te jebu. Pa šta ću mu poslati? Jebu. Molim te, sve što bi ti meni zadrži ti za sebe, u redu je sve. Pa ja bi, šta ću ja imam slat? Pa odeš tam pošalješ mu jebo svoje mater uzeti pivu. A jeb... Da, hilela, Allah me čovjek napada. Ja ne pijem alkohol već 10 godina. A dobro, ovdje mene misli miksa nas. Ko u mikseru. Fadila, zato jer na ovo ima jedan fin dezen. Na njemu piše Dakiju. Ovo je nekim ljudima ovdje. I jebo, majke, ja uzmem vino, on me napada za pivu opet. Pa je li to moguće? Ja ne znam više šta bi uzeo. Da Jeger uzmem, možda ne znam za Jeger. Poruka. To je to što se tiče ovog live-a. Ovaj ćemo live posebno obratiti, zato jer zaista zaslužuje da se posebno obradi jako puno tu stvari rečeno i ružnih i svašta nešto. Stoga, hajdemo krenuti. Ajde da kažem, da mi je zasmetalo, iskreno mi je zasmetalo koliko Šta ti je tačno zasmetalo, hoćeš li da mi kažeš? se pojedini trudi oko tuđeg života, ne trudi oko svoga. To nema apsolutno nikakve veze sa temom o kojoj mi danas uopšte pričamo. To nema apsolutno veze sa onim što je Dijana napisala. A sada ću vam ispričati kako i šta se dešava. Naime, prije 3 dana kada Pa sam ja sam se pitao, gdje si 3 dana da nam ne ispričaš šta se dešava i kako je šta. Šta si radila? 3 dana. Ibrahimom Smajićem. Radili ste više snimaka sa Ibrahimom Smajićem. Ibrahim je Smajić iznio ono na Handinom kanalu. Ono, šta ti je tačno ono? Veliki pozdrav dobovog dedu. Salam alejk, sobre. I samo salam ham sa porukom, ogriješ se još jednom ako nije frka, veliki pozdrav i za Mimi. Pozdrav svima, Lamijane, hvala ti na 10 maraka, buraz moj. Sol se ovdje da sam neobičan u sivoj boji. Šta je to tačno ono? Pa to ono što spominjem iz Udina sada ćemo mi čuti. I sada ćemo da vidimo u čemu je zaista problem bio sa tim videom. Dakle, Ibro, preuzmi scenu. Ja bi ga ja nazovem nije stida čovjeka. Tu je to neko. Dojde ono... Ovo je taj dio gdje se Dijana našla prozvana i ja vjerujem da bi svako. Ženska što snima. Dijana. Ja. Ibro, ja stvarno ne znam kako je moguće da neko bude ovakva seljačina. Ali najiskrenije. Dijana snimila, ona otišla. Poslije nje se javi neki čovjek. Uvijek je se neko javio koji god došao s njim. Ona javi se iz Hrvatske. Zove se čovjek Antonio. On je iz Makarske. Ja ne pratim svi isti kanali. Ja ću te poslati pare za tu dasku, kaže da moraš okolo to košta. Da, to je istina. Poslao bu čovjek pare za direkt, znači. Hodi. Ali kaže ovako. Kako? Kako ćemo, hajde. Što, Baks? Kad budeš, kaže, završio, onda zovi Dijanu da snima, pa kaže, nazovi To uopšte on nije rekao. mene u toj misli da i ja koju riječ ne. Ne, gledao sam na to. Gledao sam i ja. Problem što? Više ja nisam. Pošli je ti on meni 1010 maraka na račun. Na račun, znači, dobro. A podigne pare, Fab, hvala ti za članstvo, dobrodošla u Team Black. sam prinesem ovdje lož. Dva Ne, neke sam- daske uzmem, ko bi bio 500. Smajić nisu puno bolje dramolja, ali su gospoda za nje. Džeren, hvala ti na članstvo već puna 3 mjeseca. Ja lično smatram da su tu oni u 5 DK. Jedina razlika u tome leži što su Smajići preglupi da bi imali svoj kanal, dok su Ramulj odlučili napraviti neki svoj biznis i nastojati da zarade preko toga. To ti je jedina razlika. Smajići su lijeni, ovi barem su odlučili nešto svoje da imaju. A što se tiče karaktera, morala i ostalih vrijednosti koje mi smatramo normalnim, smatram i Dibidus isti, identični. Hvala ti, Bura, za 3 mjeseca članstvo. Idemo dalje. 130 maraka ko bi.
Ne, jeste da ja sam svojih još para namjerio da uzmem 2 kubika mi treba. Pa ja okolo. Nisam hvala njemu. Ja sam Aha, kupio dovuku dasku, oni dovuku ovdje. nije do monitora, nego do kamere. Blažo. Jer mi je I računalo. sožni ovdje, pustili ovdje. Kad idem s povoda, hajmo rekao ja i ti sve okolo kovat, moram. Ovo smo, zašto ja nisam došao do ovog dijela na ovo video kada sam radio reakcijama na ovaj dio? Ko će ovo Zato jer od slušati? početka Ibro priča o donacijama. Ja sam to čuo 48.000 puta. Meni je prve 2 minute bilo toliko dosadno da sam ja preskočio na pola videa, Haman. Tek sam ovo naknadno pronašao nakon što sam sinoć vidio post u Dijane. I u Žeži, mi smo to sve zadali, hvala, sredu, kad smo Reći ti ja mu se što je istina. završili sutra dan, zovem ja Dijanu, kaže, eto me sad će. Eto mi, kaže, u Fisu bili. Ja. Ona je kamerman, ona će se sutra dan udati za jednog kamermana. Dobro, u redu. To je bio kamerman. Ne joj čovjek. Ja, sad je čovjek imati 2 djeci. Figni me nam pričaj se, tu je dole. Evo, ako završili smo sve unutra, mi šta lepi kod ta nju, tako ako da nazovimo čovjeka, nazva. Nije istina. Vidiš, i to je laž to što ti pričaš. Prvenstveno, jer je Dijana, jel nam jezero Modrac pomodrilo? Ne znam, moglo bi večeras. Moglo bi večeras. Samo sekundu moćli. Pa svaku noć modri. Hvala ti na 2 eura. Dominik, samo trenutak. Vidiš, Ibro, Ostali smo bez... znaš šta je problem Ibro interneta? Problem interneta je to što sve postoji. Nikad ga ne možeš izbrisati. 18. minuta otprilike. Znači, evo ovako. Ovdje počinje taj dio. Sada ćemo baš tačno da vidimo o čemu ti pričaš. Prvo ćemo poslušati ovo do kraja. Ibro znači kaže da je on inicirao poziv. Nije istina. Čovjek se javi. Znači, nisam ga ja tegdje za jezik, ima snimak. Ima snimak, ja imam taj snimak. Eto, hvala Bogu kako govori čovjek. Ja sam, kaže, poslao novce, kaže, da se more tako stala završiti, poslao sam i malo me, kaže, da se more ta vozačka. Ne, netačan kontekst. Znaš, Lažeš. Evo ja ti sad kažem da lažeš. Netačan kontekst. ne, gledaj sam vidite sve. Međutim, tamo su pare za dasku stigle, a novci za vozačku, za hranu, što je rekao, nema Hranu nigdje spomenuo nije. ništa. Čuli smo Ibnu varijantu. A sad ćemo nešto drugo da vidimo. A sad ćemo mi da vidimo kako je to zaista izgledalo. Znači, kada se pretvorilo u Ja, podigu očuo, blaž. 1010 maraka, jeste, to je 600 eura u to vrijeme. Po tom nekom kursu je bilo 1010 maraka. Gore uplatio dasku, ljudi dovukli dasku, eto ti daska. Tu je daska utrošena. Vi ste komunicirali dalje s tim gospodinom? Nije je li tako? više ništa. Niste više? Nije više Pošto je mene zamolio... Vidiš, kao što sam rekao, nisi ti Ibro inicirao poziv, nego Dijana. Jednom sam ti rekao da ih poznaješ, mislim da Ibro ti si rekao da ih isto poznaješ, ti sad ti moj pojed, ja ih lično poznajem. Mislim da ti rečeš nešto što sigurno ne znaš. Isi, ima moj broj telefona na profilu, imaš moj mail, imaš moj Facebook, zovi me, traži me, druže, naći ćeš me, mene ne možeš da ne pronađeš. Hvala ti buraz na $10, zašto ovo čudo nije se pojavilo? Ja zaista ne znam. Nego, dakle, Ibro je rekao da je Ibro inicirao, zašto mi je sad chat zaštopao to, Boga pitaj. Ja molit ću lijepo da se prestane sa reportima, sa takvim nekim glupostima. Nemojte, Zaista nema smisla. Nego, Ibro kaže u snimku da je on inicirao poziv. Nije. Dijana je inicirala poziv. da ga pozovem, rekao je da bi volio da kaže par riječi. Znači, Dijana je inicirala poziv. Nije ga inicirao Ibro, Dijana. Nije volao sam niši čuo čovjek. Znači... Poslao sam ti pare, od ti račun, onaj broj, ja Jeste, ću dole jeste. podigu. Znači, u onom videu se tamo rekao da ti je poslao pare na račun. Znači, nije ti poslao pare na račun, pare ti je poslao na Western Union. Jer ti je poslao MTCN. Otišao gore na Boj, slušat ćemo mi Antonija sad upravo ovdje. planu, dao pare, dovukla se daska, uradilo se i to je to, jedno još malo gore. Kažem ti, daski je ostalo gore. To vam za ovaj pot. Evo, sad ćemo ga pozvati da... Jedno pitanje koje ja želim vama postaviti što se tiče, pazite, ja nisam ničiji advokat. Nemam interes da budem ničiji advokat. Niti mi je to potrebno u životu. Ali, ja sam osoba koja radi ovo kao profesiju. Dakle, ono što ja vidim na videima, ja pretvaram, koristeći logiku i neko moje vlastito razmišljanje, pretvaram neki moj stav. Moja logika meni ovako nalaže. Da je Dijana uzela neke pare od Antonija negdje iz tamo neke makarske, zašto bi ona inicirala poziv i to na kamerama? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, da je uzela pare od tog istog Antonija. Logika stvari bi bila da možda Antonio to neće reći, dala bi pare Ibri. To su dvije osnovne logične stvari. Leptirice, žao mi je. Čujemo kako inače se čovjek zove Antonio. On je iz Makarske, da? Iz Makarske je... Jeste, iz Makarske. Koja je logika zvati nekoga javno pred kamerom ako imaš neki horaha u džepu? Nema logike.
Kažem ja, ima i pozitivnih ljudi, finih ljudi, normalno. Ovo je jedan Pogledajte način kako ova žena priča. Ovo je profesionalni novinar. iz Rusije, Ovo meni malo teško sve pada, pa se ono, ne komentarišem puno. javi čovjek, kaže, nemoj nikom ništa raditi, ja ću svaki mjesec. Uzajina. Ozbiljno. To mi liči malo na Marka Pola. Uzajina, nemoj ti na komentarima naćem čovjek. Liči mi malo na Marka Pola. Pa, Šta je, kad se sjetim samo šta je sve Marko Polo istrpio ovdje kad smo ga napadali. Nakog čovjeka stalo ga napadat. Kameru, to je iz Rusije. Halo? Halo? Dobar dan, Antonio, kako ste? Koja bi svrha bila poziva? Znači da vi sada imate neke orahe u džepu, imate skrivene pare, ovo, ono, uzeli ste, sakrili ste. Koja je svrha zvati na kameru? Zašto Hamdi Ezdina Ramulj nikada nisu ovako ni ga nazvali javno? Čujemo li se? Evo, Bog hvala, dobro je. Evo, čujemo se dobro, Kako si? Antonio, ja sam Asmir, pričamo retroaktivno, ali dobro. napokon, evo ja sam Gdje si, vratila Paša? u toku je snimanje emisije. Rekao si, Antonio, da te pozovemo da se uključiš u emisiju, da kažeš par rečenica, evo svi te čujemo. Antonio Banderas. Znači, zašto bi neko ovo radio? Ja prvi, da sam uzeo pare negdje nekome, ne bi rizikovao da mi čovjek pred kamerom ovako kaže nešto, jednostavno probao bi to sakriti. Vjerujem da je Dijana jako inteligentna osoba, barem po njenim klipovima izgleda da je. Ko skupilo se. Stoga ne vjerujem da bi sebe dovoljno u neobrano grožđe. Zašto bi to radilo? Ajde, hvala vam lipa što ste mi uslišili želju, neću vam ja biti previše naporan, ja sam inače vrlo jednostavan, ko što sam jednostavno i sama sve obavio. Htio sam Ali baš, bravo, Stavogrin. Nije Dijana ta koja je nervozna. Ibro je nervozan. Aj, braz. Ibro je znači neko... Pazi, Ibro je rekao u Hamdije u Izdine na video da je on inicirao poziv. Nije. Dijana je inicirala poziv. Isto tako je rekao još par stvari koje nisu istina. samo pozdraviti još jednom vas i vašu emisiju. Slučajno sam doduše naletio na prilog sa Ibrahinom, jako pratim Ričija, Olivera, Srećka ko još postoji, vi, Dijana i ne znam ima li ko još i znam da vi pretorno vi u Bosni pomažete ljudima, jer od vladajućih sadašnjih i prijašnjih od toga narod u potrebi ne može očekivati nikakvu pomoć, pa vi ste za njih bogovi, a i za nas... La ilova, šta čovjek reče? Hajde, beži A jebo. što se tiče ovih dužobrižnika koji sam čitao ispod u prilogu, meni je žao što sam mogao pročitati toliko ljudi koji... Mene stvarno zanima nakon 2 godine kasnije. Da li Antonio ovo gleda? Mene to zanima. U Ibra, baš tačno kalibraš. Ti tačno kod Ibre vidiš nervozu. Pazi. Odvratan si. Ajde marš u pičku maternu čata jeboti. Mali, druže, znaš ti šta pričaš uopšte? Ovo je Sinane klip prije 2 godine od Dijane. Gledaj sad jednu stvar. Ibro je tačno nervozan, tačno mu pogledajte mu lice, pogledajte Dijanu, Dijana je potpuno opuštena, znači normalno priča na telefon. Dok je Ibro se unervozio. Ibro već konta, razmišlja. Nešto je znači kod Ibre tu skriveno. Bare moje lično mišljenje. su zle naravi i nekako bi ih nazvao kao da su moralne nakaze, dok nakon zločasto mogu Vidiš da su bili pravo. govoriti o čovjeku koji je u potrebi i koji nema izraza nego traži A Ibro, šta si ti pobijelio tako jednom? pomoć od naroda. Sunce ga, zrake. U 100 eura, Vidiš da je to sunce nebitno, krenulo. Mora se nešto pojesti, treba se nečeg živjeti, ali najbitnije je da živina dobije topao dom, štalu već da se može Ali Ibro mi je pobijelio nešto licu, poblijedio. Šta je bilo Ibro? to preko zime sve kako Bog zapovijeda obečastiti, da Ibrahim i njegova obitelj imaju Šta si se Ibro u kaki obala? Šta je čovječe? Pogledaj mu lice, pogledaj mu govor tijela. Totalno je pao. Šta Šta si je? stao tude ko... malo mirni život do Šta čekaš da čuješ, Ibrahim? sada, tako da mi nije žao poslije priloga što sam reagirao i eto bar ti tu sitnicu, koliko je bilo već 600 maraka, koliko je to u eura i u markama, nemam pojma, 600, pazite, naglasak, i to je 600 eura koji Ibro rekao. nebitno. Naknadno sam saznao za tu vozačku pa sam dao i u fond za vozačku da mali položi. Tu dolazimo do krucijalne stvari. Prvo, nigdje se hrana ne spominje. Dao je u fond za vozačku, ali ja bi nešto volio vas pitati. Hajmo vratiti ovo malo nazad. Da Ibrahim i njegova obitelj Pa obrati pažnju na Ibru, obrati pažnju na Dijanu. imaju malo mirni život. I ovaj ovako glavom, to je očekivanje, čeka nešto. On tačno čeka nešto. Pazi, Ibro ne prepriča, nema govora kod Ibre. Do sada, tako da mi nije žao poslije priloga što sam reagirao i eto bar ti tu sitnicu, koliko je bilo već 600 maraka, koliko je to u eura Guta pljuvačku, nervozan je. Zašto Ibro? u markama, nemam pojma, nebitno. Naknadno sam saznao Ibro je nervozan, grize se čak i usna. Šta je Ibrahime? za tu vozačku pa sam dao i u fond za vozačku da Munšaj, ne shvataš ti mene
objašniti šta mislim. Da mali položi. Hamdu ima live, sve ti psuješ. Ta mene boli briga što Hamdu ima live, sve mi psuje. Nemoguće je to u mene bratar Čuo. nesuje. Bunčan, ono što ja pokušavam reći jeste ovo. Dakle, Dijana je inicirala poziv. Ona je uzela telefon i nazvala je ovoga Antonija. Ona ga je direktno nazvala. Od momenta čim je uzela telefon da zove Antonija, Ibra se je totalno nervozio. Ušutio je, guta pljuvačku, poblijedio je, ne pomjera se čovjek. U momentu kada kaže za ovaj fond za vozačku, prva i osnovna stvar, koliko znam, nije postojao fond za vozačku, neki račun ili nešto. Druga stvar, novac prvi koji je poslao Antonija iz Makarske i Ibri, on je poslao preko Western Uniona. Zašto bi čovjek koji je prvi put poslao novac preko Western Uniona, očigledno da čovjek možda u tom momentu nije imao mobilno bankarstvo, nije možda se htio zezati sa računima, da li uopšte Ibra imao račun koji je mogao da primi eure. Moje lično stav koji ja imam o tome je da Dijana uopšte nije znala da je ovaj čovjek poslao neki fond za vozačku. Nema tačne priče o cifri. Poslije ovog snimka, Perišić, jako dobro pitanje. Ali, poslije ovog snimka, Dijana više nije snimala Ibrahima. Zašto? Moj lični stav je da Dijana uopšte nije znala da je ovaj čovjek poslao novac Ibrahimu. Ne ovih prvih 600 eura, nego ovo dodatno. To je moj lični stav. To je ono što ja mislim, jer njegovo ponašanje je ponašanje djeteta koje je nešto skrivilo. 28. je minuta. Ne do Bog kad mene ko sad pitu. Haj mi reci sad šta su oni obavili jedni sa drugima. Dijana i Ibrahim i taj Antoni. Ko je sad šta kome tu, kako, priko koga. Ja bi sam ovako stao. To se tačno može vidjeti na snimku. Jer kažem, nema logike, nema smisla da bi Dijana, radi čega, 50-100 eura, možda je koji je taj čovjek poslao, ne bi rizikovalo ovakvu stvar. 100%, to je logično. Tako da definitivno mislim da je Ibra ovdje pokušao totalno da okrene priču vezanu za ovo sve. U svakom slučaju... Moguće. Tu zatvaram ovaj video. Ovo što se dogodilo ovdje. Mene jedino interesi da povežem ovo što nas vrijeđa, što nas napada, što. Poslije ovoga događa se situacija da je Dijana napisala post. Napisala je post što je sasvim normalno bilo za očekivati. Jer gledajte, vi kada javno nekoga optužite da je ukrao nekome novac, to se zove kleveta. Mene morate optužiti za šta hoćete ovo dana do GTA 6, a morate i kad krene GTA 6 slobodno, to neću rijeti. Kao što je recimo djedica iz Sarajeva optužio mene da krade Republiku Austriju, da sam porezni prevarant, da sam ovo, da sam ono, pa se sve mora demantovati kroz papire, to vam se zove kleveta. Poenta klevete leži u tome da vam naruši ugled i čast. YouTuberi kao YouTuberi, kada se dogode ovakve stvari, šta bi trebalo raditi? Trebalo bi jednostavno isjeći taj dio. U editingu riješiti tu situaciju, riješiti taj dio. I završena stvar. Nema daljnjih problema i to je to. Ramulji nisu uopšte razmišljali o tome. S obzirom na prirodu videa, uzmemo u obzir da su u ovome video vrijeđan i ja, i Amir, i Dijana, ja bi se usudio reći da je cijela svrha ovoga videa bila u tome da se započne svađa. Dakle, zašto? Zato Ramulji... Ja ne volim se svađati, ja ne volim... Kako će? Nećemo uopšte moći. Niti ja volim svađati, ni kontrirat, ni vikat, hej, ne valjati ovo, ne valjati ono. Oni nemaju više izbora. Njihovi videi ne prelaze 5-6 hiljada pregleda. Danas naknadno je dodat Adnan. Nemaju izbora, moraju. Oni ne mogu više ništa raditi normalno da imaju bilo kakvu formu uspjeha na YouTube. Dijana piše post. Post je sasvim normalan. Zamolit ću vas ovako javno da ovaj video zapis uklonite. To je sasvim normalna stvar. Zato jer je ovo kleveta. Kleveta znači. Ovo ne može biti dio YouTube-a i ne treba biti dio YouTube-a. Kada vas neko javno optužuje da ste pokrali negdje nekoga. Ramulji na to odgovaraju sa izvinjenjem. Ovo izvinjenje je kreirano putem neke forme umjetne inteligencije, pretpostavljam ChatGPT, jer je relativno onako šablonski napisano. Da bi, poslije toga, Harun, mi smo ljubomorna marka pola svi. Definitivno, Harune, hvala ti na 2 marke. Kako ću ja biti ljubomoran na koga koja ne poznajem? Niti znam da postoji niko šta je. Hvala ti, Harune, na 2 markice. Da bi, nakon tog izvinjenja, porodica Ramulj... Aleksandar Perišić. Evo srce, palat na 2 eura za Žeks doner kad kriješ do Belomionisa. Nije kod nas Žeks, kod nas je onaj Oskar. Pokazala zaista svoje But thank you anyway. licemjerno ponašanje i kakvi su ljudi zaista, objavljivajući ovaj video.
Seko moja. I pričao onako kako on to doživljava, kako Ne. Ono što je on uradio se zove kleveta. Kleveta. on to doživio. Ja sa tim nemam ništa jer ja nisam sa njima niti imam namjeru. Apsolutna laž. Naime, vi kada upalite kameru, snimite video, bilo šta vezano za YouTube, uploadete to na svoj kanal, vi ste prva osoba koju i pravni sistem, i YouTube i svi ostali smatraju direktno odgovornom. To je vaš video i vi ste odgovorni za sve što se iznese na tom videu. To je totalna glupost i totalno glup način posmatranja stvari. Jučer su počele poruke za porukom stizati, komentari za komentar. Još jednom pohvale na izgledu 39-godišnje majke 5 djece koja će sada ostatak videa pričati o islamu. I svašta nešto tu gdje ću se ja naravno Ivan, to ćemo analizirati sutra. osvrnuti danas. Vidite ljudi, ja i Andres smo 3 godine na YouTube-u i nema šta nam ne radi. Prvo Vama niko ništa nije radio. Sve što ste vi uradili ste sami sebi. Sve što sam ja uradio vidljivo je u 20 kompilacija. kaljaju ugled, psuju. Nije istina, vi to radite sami sebi, kažem ponovno. Druga stvar, zašto Ja isto ponavljam, ili viš da je nemoguće drugom čovjeku kaljati ugled, nego čovjek mora sam sebi. Kako tako? Nedokazno, moraš biti ženska glava. ti pričaš o kaljenju ugleda kada si isto dopustila u svom videu vezano za Dijanu? Vrijeđaju, skidaju djecu i svega toga. Ja ničiju djecu nisam skidao, ja nisam gospođa pedofil, niti ću biti ikada u svom. Jeste me zapeli za tu djecu, čovječe Boži, ja ne znam šta hoćete sa tim tolkačko. životu, prije bih oduzeo sebi život, nego dopustio sebi da imam nagone da skidam nečiju djecu. Eh. Stoga moću lijepo da pripazite na vaše ponašanje. Također i mene i psuju i vrijeđaju, kaljaju, Ništa ti od toga ja nisam nikada u životu izgovorio. ali jednostavno na jednom uđu, na drugom iziđe. Zato je prazan prostor između. Pa me čak tako nazivaju i lopovim ili nešto slično, ali nikad Pazim jako dobro što pričam. se niko nije javio, onaj kome sam ja otišla, nego se uvijek javi Javila se Elvira Avdić. i treća osoba koja nema dodir ni sa snimanjem, ni sa video, Elvira Avdić. ni sa novcem, niti bilo šta, ali bitno je da se protrača, da se neko Elvira Avdić. nađe ugrožen i oštećen na tom nivou. Nivou. Elvira Avdić. Ponovno ću reći. Elvira Avdić. Jučer smo dobili komentar od youtuberke, evo da kažem, draga Dijana moja lijepa, ja nemam ništa protiv tebe, niti tvog snimanja, I upravo se na svome live streamu tvoj muž ju je upravo optužio za krađu. Znači možeš vidjeti na mome live-u taj dio gdje tvoj muž tvrdi da je ona negdje nekoga pokrala. Ja stvarno stičem utisak da oni na dnevnom nivou zaboravljaju šta su rekli jučer. niti tvog života, čak sam mu bezbroj puta rekla da su tvoje reportaže tako divne da te ja volim gledat, jednostavno snimaš onako lijepo i iskreno. Ti nešto što ti mogla bi naučiti da radiš, zaista, ako misliš biti Behuda mogla. Sad, to što se ti, draga moja Dijana, pronašla u tom videu, pa nije mogla izbjeći da se pronađe s obzirom da je čovjek kojeg se ti snimala i objavila direktno imenovao. Mislim, ako video kažeš Asmira Himić, ja stvarno ne znam kako da se auto video ne pronađem. Zaista, kako ću se ne pronaći u tome svemu? i gdje je Ibrahim to rekao o tebi, ja sad dušo draga nemam ništa. Lažeš i apsolutno imaš sve pravne posljedice odgovornosti, nosiš ti. Čak i na YouTube. Da, imaš. Ja ni u kom slučaju nisam htjela da povrijedim niti tebe, niti tvoju porodicu, I zato se na svome live streamu prije 10 minuta rekla da je lopov. Tako. niti da narušim tvom ugledu, ni bilo šta. Ali si dalje ostavila video gdje se narušava njen ugled. Draga Dijana, moj ugled 3 godine ruše, 3 godine psovke, Nije to bitno. Dijana tebe nigdje nije spominjala. Nigdje. vrijeđanja, na svakim kanalima Nijedan skidaju se moje dan, slike. nijedan dan. Tvoje slike niko živ nije skidao, nema potrebe. Šta će mi Postavljaju tvoje se slike, moje legendo? djeci, Ja slike Šta tvoje će djece mi nikada slike nisam postavljao, djece, nema potrebe. legendo, Niti šta treba će i mi kod nas to? da postavlja slike tvoje djece, zato Šta je si ti će ta mi osoba koja je to? objavljiva videa sa tvojom djecom. imam se svakakvim riječima, te smo ovakvi, te smo onakvi. Kad Ništa više nego ono što prikažete na videu. Nema to. Kao činjenica da ne znate kuhat, na primjer. bi ja na sve to reagovala, znate dok bi ja stigla. Na svaku od tih stvari si reagovala. Znači do Upravo držiš live gdje reaguješ na sve te stvari, Ja. gdje psuješ kao zadnji ono kočijaš. kraja svijeta poludla bi. Međutim, Prosto sumnja, osoba bez mozga ne može da poludi. mene tu ljudi ne interesuje. Što više Lažeš i to. Svaki božji dan je neko nereagovanje i neko neosvrtanje. priče, meni to boli. Ja znam u sebe kakva sam ja osoba i da na onaj svijet idem čisto pošteno, znači da nemam grijeha, hvala Bogu, i nisam prema Na ovome svijetu je prema islamskom vjerovanju postojala samo jedna savršena osoba, to je Muhammed a.s. Da li ti u ovome sada ovom rečencom, posmatrano sa religijskog aspekta, želiš da se izjednačiš sa Muhammedom a.s. govoreći da na onaj svijet ideš bez grijeha? I da li si ti Seko bar jedan put osjetila to što si rekla, ajde rekla si 1000 puta ideš bez grijeha, ti si čistoga. Da li sad jednom osjetila da je to tako? Ja bi to tako protumačio. kome je nikom pogriješila. Zbog čega vam kažem? Uvijek gledam da sebi omanim drugom dani. Ilda Hojtek Gravo, imam ovu poruku. Još jedno za sve ove moje prijatelje.
Fuck you all. mi na kraju ispadneš tu. To što se ti našla da je Ibrahim rekao da si ti uzela taj novac, ja s ovim novcem nemam ništa, niti me Nije poenta novac. Ti apsolutno nemaš ništa sa tim što se tiče novca. Nemaš ništa sa tim slučajem. Ono sa čim ti imaš jeste video. Što nisi Darka pustila da objavi taj video. Sa tim ti imaš veze. bukvalno ne interesuje. Ako tebi to ne dotiče, ti si trebala da Ibrahima pozoveš i da kažeš Apsolutno ne. Zato jer je to na tvom videu. Na tvom je videu. Ibrahimu, Ibrahime, tako je, kako je već bilo, ja ni ne znam, niti me interesuje. Tvoje video. A ne samo da pišeš poruke da ja izbrišem video. Pa to je ono o čemu ti ne možeš da skontaš. Ti jednostavno ne shvataš pojentu. Znaš šta isto sam primijetio? A zašto nekako ne bi obrisao recimo video? Evo, zašto iz kaprica, ono nikad? U životu kada se vi hoćete reći nekome izvini za nešto što ste uradili loše, obično je potrebno da razumijete šta ste uradili. To je još jedan dokaz u moru dokaza da ramulji nijedno svoje izvinjenje nisu posmatrali kao nešto iskreno. Zato jer nisu sposobni da shvate šta je tačno pogrešno kod toga što oni govore. Da se skloni Jel rade? draga Dijana, znači ne postoji Ostavi telefon dok snimaš video, jako je nekulturno. taj čovjek niti ta žena. Ja kad objavim video, ja ga lako ne skidam. Wow, jako mi je drago vidjeti da si ti Mr. Beast jebote. Znači, ni sudski, ni ljudski. A sad ću ti reći zbog čega. Haj molim te da čujem. Nailazila sam ja na mnoge te vaše i prijetnje, i prepreke, i psovke, i vrijeđe. Niko tebi nije prijetio. Ko ti Nismo ti prijetili, nismo ti jednu prepreku postavili. je tačno prijetio? Adara Jesse, ko ti je tačno prijetio, molim te? Ne od tebe, nego od drugih ljudi gdje ću ja skinuti video, da on meni prijeti i svega toga. Ne. Video Ne možeš skinuti video da on neko tebi prijeti od nas. Zato što to nema. se ne skida, pročitat ću tvoju poruku, ali To da hoćeš ti skinuti video ili ne, to je samo pitanje sada Dijane i njenog pravnog rješenja za ovo sve. moram da se nadovežem na Nogićara. Kao što ona reče, ona Vala, ni nisi morala, nisam ti ja sad nešto na što se mora nadovezat čovjek. se ne osvrće inače na reakcijone streamere. Amira Padavčara, dragi Amir, Amre La Jesse, ilaha illallah, pozdrav još jednom Muhammedu Amiru, live ako bude ovo. Pozdrav od mene, idite malo, live isto. budi normalan. Nemoj se Petar gdje ti Ne merem, seko, meni daje. Meni daje teke. Ali ne mere kad me dere. Dere me matori, bre. nije mjesto. Petar se ko zaprška u sve. Znači, Apsolutno Pa ni zaprška ne ide u sve, haj nemoj tako kucanju sprovoditi. ne. Što je recimo jedna velika glupost. Prvenstveno zato jer čovjek ima svoj gaming sadržaj, ima određene reakcije, to je to. Tako da ja ne kontam gdje ga ti u svemu ovome uspijevaš pronaći i povezati sa svime i svačim. Joj, zašto znao ti ona kažem? to. Sad će biti brani, Amer, pa brani. Šta sad? A mi nemojte me youtuberi braniti. radimo svoj posao onako kako mi mislimo da je to najbolje. Postoje nešto što se zove community guidelines, nešto što moramo poštovati da bi naša videa bila na YouTube. Ne moraš u svakom, znači, komentaru, svakom, da ti budeš gladni kad si ti dno, znači ti si jedan opušak, znaš kakav je opušak, ja zapalim Pa znaš ti sve kad ja nikom nisam ostavio komentar na objavu. Mislim, ja jesam u Blacka nešto. Ali mimo tog ovako, ja ostavim jedan i sad ne moram u sve. Pa i nisam u sve, samo sam u jednu objavu čovječe unišao. Pa sad valjda ja tebe nazad za odobrenje smijem da ja kod nekog drugog komentar ostaviti. Hajde, ja si stala tude. cigar, bacim opušak. Šta ti pušiš, mene stvarno ne interesuje. Ni šta radiš kada ispušiš to što pušiš, no to što ti sada pričaš je jedna velika I nemoj bacat tako opuške. Zagađivat okolinu, nije to. glupost koja nema veze Ćaćevina. sa vezom. Ja te zgazim, eto to si ti, ja te nemam Ti su više niskada zgaziš bilo šta. šta drugo reći. Ti si svoj Pa nema veze, legnem ja napad i onda zgazi me žena i eto, more, nije to nemoguće. život profilu definitivno Čovjek je mlađi 7 godina od tebe, šta će tačno profulati? skrenuo definitivno s puta i spustio se na najniže grane koje se može i pokušao Od vas Neću reći da nisam, nego, pa jebi ga, eto, to je put koji sam znao. Ako sam ga ofulo sam, zajebuo sam se. Šta ću? Ne vrem sad ići ponovo, pa zajebuo se i gotovo, šta ću? niko niže od vas ne može, ja ti garantujem životom. pokušaješ sada druge povlačiš za sobom, gdje ti Koga, Amire, ponovno povlačiš za sobom, ja bih molio lijepo da se to objasni, konačno. I ja bi molio isto, evo primjer, koga, kako, šta, gdje. Oni Haman računaju kako ja ne dam svoje ništa njihovim napadima, da je to njihovi neuspjesi su zapravo povlačenje njih da propanu. Pa nemojte to ići tako, kad 100% propašćete, čovječe. Već jednom. naravno ne uspijeva. Jebote, ja danas reknem, nemoj to sutra probude se misle pametni moće na neki novi način. Haos jedan. Dragi na Nogićaru, nemoj uvijek da ti usta radi, nego da ti Nemoj, Amire, u ustima uvijek mislim. Pa viš da po 40 minuta čovječe nisam koliko sam rečenica izgovorio. Pomalo se čak i mučim. Šta bi rekao na ovo sve, čovječ? radi djela. Ako ćemo o poštenju,
Ako ćemo o tome, ja koliko znam, Amir je bio jedan prvih koji radi humanitarne akcije za vas kada vi niste imali šta da jedete. Ja mislim da većeg glupova od tebe sigurno nema, ni Ja sam sad zajebo, džaba viku don't mentionaju ljudi to, ko na mention, CS mention. Ovo je kleveta. čega kad biti u životu. Taj se nije rodio koji je veći glupov od tebe, ali Ovo je kleveta. ti glumiš svakako žrtvu, jer Ja sam vam rekao, morate mi reći šta god hoćete. Haos jedan. I radilo bi 100%, ali na nekom drugom. ti, znaš kako je uvijek, ili je šutnja, ili je žrtva glumljenja. Eto tu ti Kakve to sada dvoje ima veze jedno s drugim? Ja ne razumijem zaista šta ti pokušavaš reći. glumiš. Jučer si čak komentarstvo na njezin taj komentar, kao da ćeš ti nama svat ukraj, dosta je njima. Da ti ja ne kažem šta ti možeš samo za mnom letat kod cuko ko što i letaš. Ja koliko znam, Što se ja protivim tome da nije to samo što mogu, jel mi krivo, jel nešto. Pa moja je čovječe odgovornost tako da se pobrinem da se ne radi to ovdje. Pa ti to kiti, zovi kako hoćeš čovječe. jedan drugi čovjek išao za ovome i snimao svaku glupost koju ste vi objavljivali, a ne Amir. Niti ja, niti neko drugi od reakcijnih streamera. Mislim, jesi ti možda danas pomiješao tablete? Plave ujutro, crvene navečer, ne obratno. Možeš da ukradiš moje snimke kao što i Ne. Jako mi je žao da nakon 3 godine na YouTube ne znaš šta je fair use, ne znaš šta su community guidelines, ne znaš šta su reakcije, ne znaš Kako će znat, ona misli mi nešto napadamo je kad joj to govorimo. Kako će znat? I da pročita ne bi ni shvatila šta to znači. To. Bože sačuva. šta su reakcijni streameri. Iako neki tvrde da ne postojimo. Možda i ne postojimo. radiš i zarađivaš na Čekaj. Jebote, postojimo. tome. Nikad u životu nisam rekla, znači, ovako ili onako, a Nikad. Zato ja i napravim olike kompilacije što nikad nisi rekla, nikad ništa. Nikad nisi o tu fajcurdu tako složila i neki poganluk probala. Nikad. Osim samo svaki dan. A nije sad da si nekad probala. Osim što si javno rekla, Jess Shadi, osim što si rekla, Shadi, drago mi je da se sklonila na video. Zaista mi je drago. Osim što si javno rekla da ćeš raditi bilo šta da ugasiš reakcijne streamere, osim što si slala lažne strajkove, osim što si radila ovo, osim što si radila ono. Mislim, kad bi ja sada sjeo i pravio tabularni prikaz svih tvojih laži, Džaba, kad viče nisam ovo, nisam ono, nisam džaba, što ćemo? meni bi trebale 4 godine da ja to sve popišem. Ima Kloda i ali evo sad ti kažem. Pa to je najlakše vikat nisam ništa od toga. Jer kad ti, znaš ti koliko je toga? Hej, sine. Svaki dinar koji zaradiš na meni, haram ti iskreno. Evo, pa vidi da Ali ja bukvalno nijedan ne zarađujem na tebi, nego zarađujem na, eto tome šta pričam, pa ako to ko hoće slušat, izletit će reklama, eto, 500 ljudi, ko nema adblocker. Eto ja bukvalno tako, kurcu govori, muda pukoše. bi neko zaradio neki dinar, na tebi morao bi da te prodaje ili nešto tako slično. Ne vjerujem da se Amir bavi sa tim, ja barem lično ne mogu reći da se bavi, niti imam ikakvu sumnju da se bavi sa takvim stvarima. Jeste, čuo sam za nešto za tešanku i neke zajebancije. Šala mala. To što ti hoćeš, to što govoriš ti sada na ovaj način, jednostavno spada na ovu kategoriju tvojih laži. Mislim, fascinantno je, treba voditi neki brojčanik, pa tipa kad kaže Zudina lažda, ono ting, ko Breaking Bad, ona je djedica, pa samo je vidiš ovako. ti kažem, da Bog da ti za lijeka trebalo. Recimo, ovakve kletve sam ja samo... Ali što trebalo? Kao, jel trebalo, falilo malo, jel trebalo skroz, komplet, koliko košta, jel? I šta sad, eto, mami da trebalo, recimo, nađem za lijeka, imam, uzmem lijeka i... Šta sad sa tim, materite? Čuo kod Lutve, gdje ti Lutva kaže da Bog da svi dočekalo ovo što se meni dogodilo i šta ti ja znam. To ti je ista kategorizacija ljudi. Za mene, osobe koje kunu druge ljude na ovaj način ne mogu biti pretjerano različite osobe. Ja sam čovjek koji je ekstremno temperamentan. Ekstremno. Ne biste vjerovali koliko. Ja usudim se čak reći da sam puno temperamentniji od Amira. Puno temperamentniji. Ja nisam tempera nikad ni imao. Ali ovakve stvari ne bi nikada izgovorio. Niti sam nikada u životu rekao za nešto da Bog da. Znači nikad u životu nisam rekla da za lijeka trebalo, tebi za lijeka trebalo. Koliko ti psuješ, znači imaš tu svoj dijat. Samo malo. Pošto najljepša stvar u životu je inače kada vam se ljudi sami demantiraju sebe. To je, ja se inače volim takve stvari da radim. Ja hoću, a ne od čega mi ti. Pošalim tamo. Evo poslao sam ja Hamdi mati jer ti jebim. Vi ne psujete, jel da? Sačekaj. Ja svađao pa dobivao kazne po 300-400 maraka. Ufatio čovjeka ovako, dobio 400 maraka kazne. Narušava javnog reda i mira. Ne smiju se ljudi, majmune. Tata, tako. Robi smo puni ko Bangladeš, ona ne zna, ali osaznače. Rekao si tamo jer sam naplaćen, ko bereta, pucam naplaćen. Iz geta zeta uzmi vagače.
Pa malo im neće zapali za lijeka. A evo malo samo. Admire, hvala ti na 1.000.000 eura, a Hamdija prestani mi krast fore. Ja, da ne bi ja tebi počeo krasti nešto. Samo da vidimo ovaj dio ovdje psovanja. Imamo jednu prostoriju, puna ljubavi, mater ti jebo, ti si ošao u Ameriku. Puna ljubavi, mater ti jebo. Znam se mater ti paradoksa rečenice. Prostorija je puna ljubavi, mater ti jebem. Hajde ti sad poveži. A dobro, ako mi jebe mater u otvoru prostorije, onda i jest puna ljubavi. Puno ljubavi. Sa tom rečenicom. U Austriju si otišao, jebo ti svoju mater u Ja sam otišao u Austriju, da, čemu je problem? pičku, Ne psuj one, nemojte. Ajme samo psuj, niko drugi ne psuj. Samo ajme psuj, nisam. nemaš svoje ništa, da upitastom šta imaš, jebo. Ma, med. Da svega da nešto napravimo, da imaš nešto. Ne bi bez ničega. Hvala Jacija Rajderu na 20 konvertibilnih eura, zaista, nemoj tako ojačavat platu kad ne treba, nemoj tako povjerenje, Samirova. Hoš med? Ne dam ti med. Ja imam moje, neke trap za krompire, mater ti jebe. Ne psuj, La ilaha ne psuj. illallah. Hvala Bogu. Koliko je se samo bratara danas puta majku opsovao mi. Al neke naletit ću ja tebi za to pa ću još i fasovat. Što mi je to trebalo da mi... Volim trap za Zato mu je Bog krompire, dao. ne ti pod Kirijom. I onda se pojedini ljuti, Hamdo, što diraš bolesnu djecu, jebo vam on mater. La Ja ilaha kao što illallah, neću, Muhammedun stvarno neću, ja sam Rasulullah. obožavan čovjek. Asmi taj, like, jebo vam Aj, to sam ja. on Jeste li vi mater. kad nekoga gledate? Ne. Dakle, što se tiče psovanja i riječnika, tu smo razjasnili stvari. Hajdemo dalje. Djecu hraniš haramom djecu. Iskreno ti pričam. Da nećeš možda dodati na to sve da takvim ljudima treba oduzeti hljeb, pošto sam ja to već slušao kod jednog Šta čovjeka. će Pa biti čudno tu? Pa eto, ako. O svakom znaš reći ovakav je, onakav je, ovaj je ovaki, ali ne vidiš sebe i tu svoju suntu koja I ja ovako i kad uzmem i vidim sebe, opet se ne vidim, opet se... Pa ja ne znam stvarno kako bi... Meni dođe sam ovako da sjedim umjesto bukvalno ništa, ko... bara mirna. Koga? Sluntu? ne vidi Kad si ti bilo u Hercegovini? dalje od prsta svoga. Znači nemoj ni o kome ljudi Malo mi je interesantno da vi pričate o vidu. Mislim, priča. Draga Dijana, ja ću moj komentar pročitati jer jednostavno haj baš me zanima kako čitaš. Ti tamo mace neki u Češku. da ti kažem Nije maco, nego cuko je bod. Mazi, Pazi, poješćete nešto. da si komentar trebala napisati, iskreno nisi, A Mila, hvala ti. ali eto. Ti nisi ni trebala komentar napisat o taj. Nisi ni trebala, što si ga? Dijana, sve što imaš sa nekim da riješiš, nemoj se komentarsati na bilo Ne smijete inače pisati komentare, to se smatra, bože moj, opasnim i groznim. koje YouTube kanale, da li Neko moj, da li ne voli, Radi, ne da li voli. bilo koji YouTuber koji snima, nego lijepo pozoveš čovjeka i riješiš slučaj sa njim. Jer vidi, Zuji ti nešto oko glave. Imam ozbiljnu sumnju da je muha zundulja. Bzz. ovi padavčari na nogičari jedva čekaju da nešto čuju da bi oni mogli prokomentarisati ko je Pa ja ću ti nešto ovako reći, ja mogu pričati o toj biljci za tebe 2 sata. Stoga ne vidim potrebu za takvim stvarima. pošten, ko je lopov, ko je iskren, glumi Eno, Hamdo ga našao ga Hamdo. Za vratić ga ufati. nekog padača, on je sve, a on je u stvari niko i ništa. Bolje mu nek sjedi u onoj svojoj smrdani gdje je dosta sjedio neki Ja inače neću razumjeti nikada šta vi imate tačno protiv ljudi koji snimaju svoje streamove i rade svoje streamove sjedečki. Ja isto nemam, ne mogu shvatiti. Kako mora biti toliki problem da ja moram sve to bit ili sve to ne bit šta jesam ili nisam. Samo zato što sjedim umjesto pričat. Ja to ne mogu shvatiti, ne dobu, po šta bilo da radim nešto drugo fizički rukama. Šta bi ja majke trebao sad? Da hodam po sebi s kamerom u ruci. Mhm. Zašto kad se lijepo mogu zvati u moj fotelj? Šta je toliki problem što neko sjedi? jer ne smije izaći na zrak, na sunce, da ga vidi malo ljudi, jer on nije u ljudima dobro došao. A je li među ljudima dobro došao to? Prosto sumnjam da si ti osoba koja je inače kompetentna da bilo kome kaže. To je stvarno grozota. Prvenstveno nije dobro došao od svojih roditelja, jer onda je valjda ne bi ga njegov rođeni majka i otac ostavili i bacili ga ni na što da se brine sam o sebi. Ono što ovdje nažalost svjedočimo jeste tužno. Prvenstveno ovo je degradacija djece inače koji su odrasli u domovima. Ovo ja prvo moram gledat ovako ko ona, pa onda da bude išta osim... Ne znam nija šta. Takva djeca, bar ja sam ih imao priliku u svom životu poznati par, takva djeca obično izrastu u jako specifične ljude. Jako specifične. Iz Dina, ja ne znam u mom životu da li sam upoznao osobu koja dijeli stav kao što ga imaš ti.
To je jadno i tužno. Kako ima smalu? Zaista je tužno. Prvo ga roditelji nisu vas pitali, drugo on ima odgoja i on misli da je on gladni, a uglavnom je jedan alkoholičar, jedan narkomančina. Narkomančina, nisam rekao da imaš išta, čovječ. Šta god hoćete mogu bit, imat, radit. Nikakav problem nije. Bićeš sutra još gore će biti. Jedan bijednik, jedna šušnja koja nikad neće podignuti se na visoko, nego uvijek pada na... Influencer godine, Pa to mi je više tuge donijelo, nego sreće, čovječe. Viš da ljudi napadaju. najveći YouTube kanal u državi, Najveći hudo ima Face, me pristigo njeki dan. svašta nešto o njegovom istorijatu. A šta je tačno u tvom? Donije, znači, i svi ga gaze, svi ga pljuju, ali oni... Pa baš nisam siguran. Ali Neće Aha. ona meni ovdje dignitet, ni spuštitet. nije upravo to. Nevjerovatno je to. To je čovječe nevjerovatno. Znači, ako te neko kao dijete, recimo kao bebu ili šta znam, ostavite neko u domu, roditelji te ostave, ti si odgovoran za to. U izuzetnom slučaju, ona je isto, te vjerujem, osoba koja vjeruje da kada se dvoje ljudi razvede, da su djeca kriva za razvod. Fascinantno. To je nevjerovatno da takvi ljudi postoje. u sebi imati neki 500-600 padavčara koji 500-600 padavičara, pa molću lijepo, pa zašto podcjenjujete brojeve? Bar daj, budite iskreni. ga prate, koji ga podržaju i to je njemu hit. Bitno je psovat neku majku, vrijeđat oca, djetu ili nešto slično. A šta ti radiš? Mi već evo ovdje sat i po sjedimo, slušamo kako ja psujem nekom majku, oca i tako. Upravo na svom live streamu u ovom momentu. Što ti Ne radi to, što je objasnila, nije to radi. opet palim što radiš? Draga Dijana, objavno gledalcu u ovome videu dopustili ste da me javno prozivaju. Nisam imala snage preslušati osim isječka na I ti nisi mogla objaviti screenshot toga svega. TikToku koji već tamo kruži. Trudila sam se i trudim ostati profesionalna, iskrena, da sam se nadala da ako Boj, ja se ne slažem, recimo, da Bosna ne bi preživjela. nekome nisu činio u svoju nepravdu, da svista neće biti učinjena. Naivna sam očito. Vi ste Hamdija iz Zina dopustili došlo da mi prije ime godinama gradim ovo, ja sam nikada 10 pfeniga nisam zadržala za sebe, čak ni kada su me željeli nagraditi. Zamolit ću vas ovako javno da ovaj video zapis uklonite, ovo nije ljudski. Nije. Zato na svom video zapisu vi ste objavili Ibru Smajića koji kleveta nekoga drugog, uništava i narušava ugled nekoga drugog. Ima liko seko da vama može reći bilo šta, a da vi prihvatite da to jest tako, a nije na bilo šta, ne mora biti oko vida, čovjek. Valja i vama pred dragog Boga stati, pa samo da Valja. znate za sve neistine i laži odgovarat ću na pravom, za sve učinjeno odgovarat ćemo. Srdačan pozdrav i svako dobro želim. Draga Dijana, što se tiče tvog videa, evo gledaj sad, Nije njen video, nego je tvoj video na kojem je Ibru Smajić kleveta Dijanu. moj video i svi moji videi, znači svi zauzimaju svoje mjesto, kradu moje videe, Tvoje video niko živ ne krade, ovo što mi radimo se zove. Bože, Imam izazov od Hande, aj djetetu napravi pitu, kao on. Bože, Kao sačuvaj. on neću, zato jer moje djete to neće da jede. Da ljudi odrede pravilo tako i da se to ne benda, nego da to mora se prodat narodu ko da je to nešto naše, neki kapric. Tako ne bendat pravilo, ja ne mogu stvarno. Ne bi jelo takve splačine. Ja nisam šumski kuhar, ja sam Mr. Black, ja se bavim reakcijama. radio isječke, Tvoje video snimke niko živ ne krade, ovo što mi radimo, to se zove reakcijni streamovi. Ovo što mi radimo na bazi fair use-a. Imaš tačno tamo definirano community guidelines na šta i kako možemo raditi. Imaš čak u Americi zakon Kurcu koji govore. definira fair use. zarađivaju na meni i pljuju Ja ne zarađivam na tebi zaista, tako da po meni i vrijeđaju ne plijem po tebi. mene, ovakva sam, onakva sam, vrijeđaju mog supruga, vrijeđaju moju djecu. Kad bi Nikada u životu nisam uvrijedio tvoje dijete. ja sad gledala šta Kako sam vas uvrijedio zadnja 3 dana, šta sam objavio pa vas uvrijedio, kako, šta, kudam? kruži po TikTok, pa čak Gledaš. Oj Bože. i svakakve reportaže i slike pravi da sam u bikiniju ili bilo šta tome, ali ljudi. Pa nema potrebe da mi pravimo I ti uvijek odlučiš tako nama upalt i obrat se, baš svaki dan, baš uvijek tačno specifičnim ljudima. Iako ja akaunt uopšte nemam na TikToku. Jer bi tako uzeo neku ženu, pravio joj neke bikinije, jebo sebi mater, tako sjedio, kliko. To bi bilo stvarno ludo od mene, a imam recimo otići tam pripraviti neki thumbnail. To niđe veze, ali eto. bilo kakve fotografije ili montaže gdje si ti u bikiniju kada postoje tvoji tačno vidi gdje si ti na nekom snijegu, u nekoj eskudnoj odjeći. Tako da, Vi slobodno. Znači, radite šta vam volja, ali ali ću vam onda sputa strajk. iduće svemu kraj. Hvala Bogu, Hoće, ako Bog da inšala. kažem, zakon je uveo stroži Eto u mene onda, makar kad dođe taj kraj koji spominješ, makar eto tad ćeš morat stat pa sagledat kako je izgledao sadržaj prije nego što je došao kraj. Jer ti očigledno uopšte ne gledaš sadržaj, čim ovako
Nisi nikad uzela u obzir da je jedno ono kako jest, nego uvijek je nešto drugo jebe. mjere i ide to lagano sve. Ja neću Jeste, zakon jeste, poštuje se zakon federacije što se tiče psihičkog maltretiranja, no ti isto nešto moraš da shvatiš. Da bi ti mogla dokazati psihičko maltretiranje, mora postojati tačno koncizan dokaz o psihičkom maltretiranju. Recimo, čitav ovaj live stream, ti ne možeš niti jednu rečenicu pronaći što bi asocirala na psihičko maltretiranje. Ne možeš. Znam tačno da ne možeš i 100% sam ubijeđen u to. da se natježem za vama. Biće vremena kad ću Neće se natezati sa mnom ni u kom slučaju. Molče lijepo, odabij. ispašati onaj koji je objavio neki lažni isječak, Lažni, akcenat na laž. onaj koji je skinuo nekoga pa ga objavio kao Ja nikad nisam skidao ljude i objavljivao ih, to zaista ne spada na moj nivo. Nije. porno i svega toga ima. Ljudi duče to sve na svoje. Šta misli Doći. Dijana, kako meni pašuje? Evo ti si jučer napisala na Ali šta tačno, zašto bi tačno Dijanu trebalo biti briga za to kako je tebi? I šta misliš ti kako evo nama paše? Pa koliko desetina stvari koje nijedna nisu, čovječe Boži. Nema uopšte potrebe. Hej, ovo ću pa ću odgovoriti. Ti si tako... Ne znam šta bi ti rekao. Saraj, ovo je majica s porukom za određene ljude. Fuck you all. svom Facebook profilu. Ja ne naplaćujem snimke niti bilo šta. Draga Ovo sada što pričaš je generalno uvlačenje u konflikt. O, A zbog ovakvih riječi majka dobiva sasvim drugčije značenje, apsolutno se slažem, Jospe. Nekad je ovo bila moda kraljica trotoara i verbalne komunikacije, ista danas su majke. Jospe, danas svašta ulazi u brakove. Ali nažalost, tako je kako je. Hvala ti Buraz na 5 eura. Hajdemo dalje. Dijana, ja reklamu naplaćujem svakom. Ja ne znam koja budala čovjek mora biti da ga vi reklamirate. Ja ne znam u životu To je koliko stvarno. moraš biti glup to je da bi stvarno. neko vama platio reklamu. Ja živim od YouTube-a i snimam Ali je problem kada reakcijni streameri žive od YouTube-a, problem očito koji počinje da pogađa puno više ljudi nego što sam mislio. svoje i gledam da zaradim. I Također isto kao i ja. naravno da ću Ja ni ne znam šta ona očekuje, ni ovakvi ljudi poput njih, šta oni očekuju, kako da to zapravo ide, šta da mi pričamo, a na što da šutimo. Gdje da se sastavimo, da se dogovorimo oko toga kad ćemo i na što šut, pa da eto tako živimo. Kome se šta mora šut, da mu se i šuti, jebi ga. Kako to, pa treba se to sjesti, ne mre ovako, čeče. stažu, ako ja odem Eti Hamdo se zapuhao nešto, da mu vode i šećera. 500 km, naravno da ću ja svoj snimak naplatiti. Ja neću da radim džabe nikome. To Ja mislim da će doći ubrzo vrijeme kada ćeš morat molit nekoga da se snima sa tobom. Brate, ti Ili ćeš, će ali ti ćeš svejedno snimak naplatiti, čeče, kroz monetizaciju. završiti onako kako vas je Hadžija riješio. sam bezbroj puta rekla, jer dok god sam radila džabe, narod me gazio, pljuvo ili sve. Kako sam rekla da neću snimati ispod 1000 maraka, pa Jesi, mislim, malo je to sada glupo što pričaš. Prvo nije istina. Nije istina, znači. Evo ja bi imao pitanje, ok, 1000 maraka, šta dođe za 1000 maraka? Imaš li šta dođe, koliko, kad, kako? Koliko mi procjenjuješ da ću imati, hoću li ja vratiti tu 1000 ili ću samo onako tebi dati, jebo ga ti. Recimo, vratit ćete nazad da snima ko Hadži, gdje se ti tačno rekla da ste mu pripremili neke poklone i novac, dakle, da ti platiš njemu da snimi snimak sa tobom. Isto tako ćete vratiti, recimo, sa Kenan Kubura i njegova nana. Evo Znači, zvali. daću ti ja čovječe 1000 maraka da mi servis online reklamiraš. Ali hoću makar 10 ljudi da uzme premium subskripciju. Pa to, i to će biti tek 10% povrat, ali eto hoću tako. Moraš li mi reći da će doći, makar 10. Zaboravio sam. Prosto sumnjam da ste oni platili 1000 maraka da ih ti snimiš. Tako da molim te, nemoj da pričaš gluposti, to što pričaš. Da li ćeš ti u ovom videu reći jednu jedinu istinu? Mene to stvarno zanima. toga koja se reklama dobi usto i zaradim i vamo i tamo, tako da mi je dobro. Nemojte Kažem opet, koja bi budala pristala to da i ti reklamiraš? mi glumit, evo i ova Emina, nemoj mi Emina ljepote zavičaja. draga Emina glumit Hadžincu, ljepote zavičaja. Nemoj, molim te, ko ovo gleda? Draga Emina, Razlog zašto je Ja se pitam, ima li neko da nećete ga napast, ohljagat? Ima li eto neko, osim Fehima? Izudina odlučila napraviti video o Emini, ljepote zavičaja, jeste što je njoj Emina ostavila negativan komentar. Hoćete li vjerovat? Dakle, Emina je napisala jedan jako saista normalan komentar. Taj komentar je, ja ne znam ko ovo gleda ovakve nastup riječ psovke, ovo nije normalno. Ovo je jedan jako normalan komentar. Zaista normalan. Ako vam otvori moje komentare koje ja dobivam, zgrozit ćete se. Ali Emina, osoba koja jeste i kanal koji ja vrlo često pogledam, njihova videa je zaista jedna normalna žena koja je dosta religiozno orijentirana i
koja je Čak napisala i normalan gledljivo, komentar. nevjerovatno Znači, ovo gledljivo nije ništa njova ni vredljivo, ni ništa, porodična znači, ova napisala da atmosfera. to jednostavno radi psovki i riječnika nije normalno. Da bi Izudina kako odgovorila, to ćemo sada vidjeti. Kako Ja, ko znaju tebi mi. gleda? Evo ko tebe gleda da tebe pitam. Pa sad ću ti ja pokazati ko nju tačno gleda. Samo sekund. Jer, pošto ima novi, neću da se sramotim, Google se promijenio, ne znam, vjerujem mi da ne znam pola stvari naći. Evo, evo sad ću tačno pokazati ko gleda ovu ženu. Ova žena ima jednu od zdravijih zajednica koje sam ja vidio na YouTube. Recimo, to su kanali koji redovno na svakom videu koji objave bilježe 30 plus hiljada pregleda. Uzmeš u obzir da je to kanal sa 36,6 hiljada subscribera. Uzmeš u obzir da recimo u prva 2 sata možete vidjeti po 5-6 hiljada pregleda. Znači, Ali eto ima Social Blade recimo, haj možda nije tačan da kaže koje cifre zarađuju ljudi, ali može upored dva kanala šta im je procijenio pa koji je sad, i zašto sad recimo mučiti? Staviš brate, uporediš i vidiš. govori o lojalnosti publike koja gleda ovaj kanal i njihovoj privrženosti kanalu. Svi videi su ekstremno dobro gledani, svi prelaze tu granicu 30-35 hiljada, idu do najpopularnijeg koji ima punih 200 hiljada pregleda. Tako da ovaj kanal kao kanal je ekstremno zdrav sa ekstremno jakom zajednicom. To Nevjerovatno što ti sada dobar. pričaš govori koliko u principu ti ne poznaješ YouTube niti svoj posao. Ja mislim da si bruke i sramote podnijela, pa ne znam eto koliko te je samo. Ovo sada što vidite, slušajte me, žužajte vama. Žužaj. Ovo vam je uvlačenje u konflikt. Dakle, na osnovu jednog negativnog komentara, neko o vama krene iznositi sve što jest i sve što nije. To je uvlačenje u konflikt. Da bi na taj način došlo do reakcije sa strane Emine, da bi oni mogli da rade ovakve live streamove, recimo da se okrenu na Adnana sada, jer oni nemaju šta dugo. Ja, bit će i on imamo će. Baš ništa. I činjenica. Ja definitivno preporučujem kanal Ljepote Zavičaja ako ste fan ovakvog kontenta. Ovo je stvarno family friendly kanal i stvarno su i jako ljubazni i prijatni ljudi. Ajde vidimo šta će se dalje dogoditi. Znači sami su te tamo pljuvali, pa i tvog muža da neradnike i svega. Pazite sad ovo. Kako Znači, će njega pljuvat da je neradnik Krećete s jednog čovjek? komentara, vi krenete pričati o Čak stvarima samo koje radi, nemaju apsolutno jebote, nikakve veze s tim. dante je. Nemoj ti pare slat tako tude, nemoj nako, nemoj ovako. Nemoj ti, nemoj ta. To be or not to be, da li će pomodriti? Jel upalio? Jel upalio? I ja ću, boga me ovo izmontirat i thumbnail pripremim da ga jest upalio, tako mi će taba. Jeboli ti kemo kojec. Vraćate, Falat na 20 eura. unosite neke privatne stvari, unosite stvari koje su, ne znam, ja čak i ne znam ništa o tome, ali je to uvlačenje u konflikt da bi se napravila drama, jer to je jedino o čemu oni mogu pričati. A toga, pa ja nikad nisam na tvoj kanal došla i znači komentarsa, nego uvijek tu. U ime sve djece bez roditeljskog staranja, vrijeđanja, Mr. Blacka i vi ste, poručujem iz Din sljedeći, ti nikad neće biti insa vrijedan pažnje. Dever Dunja, hvala ti na 10 eura. Drago mi je da ljudi konačno počinju da shvataju šta je poenta ovog kanala kao kanala. Drago mi je, hvala ti još jednom na 10 eura. Daj što daš, samo da se posvađa s bilo kim. Za bezeknuta, ja sam prije 2 mjeseca rekao da će doći do ovoga. I sada dolazimo polako u stadiji gdje će nastojati uvući sve što mogu u konflikt. Zašto? Pa jedino tada postoje pregledi. Van toga ne. Sada dolazimo u stadij da reakcije imaju više pregleda nego njihovi videi. Reakcije na njihov video. To dovoljno govori o svemu. Hvala ti za bezeknuta na 2 markice, 9 Dunja, hvala još jednom na 10 eura. Idemo dalje. Ja komentare inače ne ostavljam nikome tu. Lažeš i to. Ali draga Mina, nije samo biti bula pokrivena, znači i biti poštena. Treba da svoju maramu ti ili bilo koja osoba koja nosi, treba da svoju maramu nosi sa vjerom. Interesantno je da smo došli do 2026. godine u kojoj osoba u dopičnjaku, izvinite na izraz, mora se tako izraziti, stoji i sa svojim nekakvom majicom. Zašto sam ja tebe ovako, molim te, uhvatio, ali naravno ja ću iskoristiti za jedan screenshot, valjače za budućnost. Dakle, imate osobu koja je obučena na ovaj način, osobu riječnika kao ovako, kao što jeste, kao što ste mogli vidjeti na ovom live streamu, osobu sumnjivog, znači prošlosti, sumnjivih stvari, Dvosobu, trosobu. svojih humanitarnih akcija gdje su ljudi primijetili da nedostaje određeni dio novca i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Ta osoba priča
priča, znači, o ženi koja je islamski orijentirana i priča njoj o vjeri. Prvenstveno, to je teški idiotizam. Dakle, It's a big shit. ja ne mogu da vjerujem da smo mi zaista došli u stadiji Aj živjeli. postojanja da su takvi ljudi umislili sebi da mogu nekome pričati o islamu. To je isto kao da ja vas pozivam sada u vjeru. Dakle, da se A ne znaju ništa bukvalno o tome. Nisam dobar musliman, uopšte nisam dobar vjernik, ali se Boga mi ne trudim predstaviti da jesam. Dok Izudina očito pokušava. A ne gledati kako će ko pričati o tebi ili onome ili ovome. Ti ne znam šta se tu našao uopšte da komentarišeš. Zato jer ona je napisala komentar. Odemo li sada na neki od naših live streamova i pogledamo 100, 200, 300, 400, 500 komentara. Ljudi imaju pravo, jer mi youtuber na kraju krajeva kada gledamo druge live streamove videa, mi smo klasični gledalci. Tako da ja ne razumijem, ono što ja ne razumijem kao youtuber i content kreator, zašto si ti na osnovu jednog komentara odlučila da praviš video, jer to se ne radi. Ti nisi ni spomenuta. A ko gleda ovo? Draga Emina, ja više gledanosti imam nego ti. A Molim, Pa to se isto lako vidi. Dragi moji Bošnjaci, ima tamo analitika. kažem, ja sam čovjek koji jako voli brojeve. Jako volim brojeve. Recimo Izudina, tvoj video prije 3 dana, gdje ti kao kuhaš nešto, ima 6 A šta ga je Agasija? 1000 pregleda. Emina je sinoć Meni je- objavila video Admire, meni je najjači detalj što će on moći. Jednostavno što će čovjek moći, to je to. Zato on i... gdje kuha u roku 23 sata ima 32.000 pregleda. Ne znam da li smo učili istu matematiku, no to je 5 puta više Izudina. Možda da se ipak vratiš u školu. Čisto malo da ponoviš. Ne bi bilo loše. A zašto ti kažem? Evo sad ću ti reći. Ti pričaš o ovom, pričaš o onom jednom našem vjerniku muslimana, evo pošto se ti stavila maramu i nemam ništa protiv, nemojte me žene moje. Zašto ne naglašavaš što moramo? Znači, naša vjera ne dozvoljava ni trač, naša vjera po Sačekaj, odgovorit ću na to. žene moje. Znači, naša vjera ne dozvoljava ni trač, naša vjera po pravicu ne... Po čemu? Znači, naša vjera ne dozvoljava ni trač, naša vjera po pravicu ne dozvoljava ni... Po pravicu. Haj ponovno, po 100. put. Teško, Ja ću teško. objasniti šta je trač. Ovo je... Dakle, moram li ovo svaki put raditi. Dakle, ovo što je Emina ovdje uradila ne spada u kategoriju trača. Trač je bi bio da je Emina sjela sa svojom kolegicom ili nekoj svojoj kolegici koja poznaje i tebe i nju napisala poruku: jao Bože moj, ja ne znam ko ovo gleda, ovake nas priječi psovke, ovo nije normalno. Pričanje iza leđa. To bi bio trač, to ti je definicija trača ili ogovaranja. Ono što napišeš javno, u ovom slučaju, ne postoji mogućnost da se može okarakterizirati kao trač. Po Bogu. Ja moram svaki put ovo objašnjavati. Moraš. ni ogovaranje, ni tračanja, niti bilo šta. Draga Emina, maramu kad staviš i zavjetuješ da staviš Hoćeš nam ti sada da pričaš o tome kako trebaju da se ponašaju pokrivene žene? maramu, trebaš ići sa propisima u to. Nemoj Tu si obučena u minić. Izgledaš kao najmanju ruku osoba sumnjivog morala. Zašto si tako usta čudna? Morala. Pričaš kao osoba sumnjivog morala i smatraš da imaš apsolutno pravo da pričaš o nekome ko je pokriven. Wow. gledaš tako priča okolo da bi ti tu prokomentarisali ili bilo šta slično. Ako ti se ne sviđa, na primjer, ja ili psovka ili bilo šta slično, ti taj kanal zaobiđeš, ne gledaš ga. Ali ti Ima apsolutno pravo da komentariše. Ja ne razumijem kako je moguće da tebe pogodi jedan jedini komentar. Kad pored tog komentara postoji još 100 negativnih komentara. Nego znaš šta je fora? Fora je pokrenuti svađu, pokrenuti raspravu. Čisto da bi ti od narednih nekoliko dana imala o čemu pričati, da mogla upaliti ovako live stream i lajati i psovati svakome kome stigneš. si tu uspjela da komentarišeš ko gleda ove psovke Sajo, kako si mi? Kako zdravi, Sajo? i vrijeđan, a u stvari ko gleda ovu. Draga, Ovo gledaju stvarno ljudi koji ja ne mogu nikome na svijetu, ne mogu da shvatim osobe koje mogu podržavati njih. Ja to ne mogu razumjeti. Emina, Eti cuke tamo. Ibrahima svi vole gledati onakav kakav. Ibrahima ne voli niko živ da gleda. Ono što, u stvari, parafrazirat ću, popravit ću rečenicu. Ibrahima voli da gleda 30% njegove publike. Drugi 70% publike dođe ili da kritikuje ili da čita komentare. Recimo, ja sam jedan od onih koji najviše voli na novom videu Ibrahima Smajića da čita komentare. Jer, iskreno, ima momenata kad se odvalim od smijeha, nije mi dobro. Vješ čovjek.
Ibrahim 90% govori istinu, 10% hajde. Mislim da si jako, Nemojte se, molim vas, samo svađati u čatu, nemojte tako jedni drugima napadat se. jako optimistična sa tim 90%. Ja bih to prije rekao bara. Kažemo da odvadimo. 90% priča svoj život, šta je proživio od početka do završetka, koji I tu baš leži to bara. Ibrahima ne zna da je to tako. Znači, niko ko Ibrahimu ne vjeruje u principu. Ne poznaje Ibrahima, mislim, totalna glupost. Ja nisam ovdje ni sudija, ni advokat, niti bilo što, niti želim da budem. Samo želim da Zašto da pokušavaš biti? vam kažem, nemojte turat nos gdje mu nije mjesto. Gospodična, onda morat ćeš se Bogom skloniti sa YouTube platforme. Ja računam da mi ovdje jest mjesto i meni i mom nosu i hoću ga turat ovdje, ne daj mi. Zato jer YouTube platforma dopušta apsolutno turanje nosa gdje god mi poželimo. YouTube Community Guidelines. Nemoj komentarisat, evo, ja ne znam ko ovo gleda ovakvim naspima riječi psovke, ovo nije normalno. Ma daj, Emina, šta je u tebe normalno? Evo tebe pitam, Pa hajmo pogledati kakav sadržaj nama prezentira Emina. Recimo, sjedi sa svojim mužem i razgovara sa njim. Recimo, pokazuje nam kako bere šta je ovo višnje trešnje na selu. Recimo kuhanje, recimo pola jagoda čovječe. Obaveze na selu, ručak, kuhanje. Šta tačno u njenom sadržaju je pogrešno? Šta bi se trebalo kritikovati u njenom sadržaju? Wow. šta je u tebe normalno? Pod jedan, tvoja vjera ne dozvoljava da pališ lajvove na... Nije istina. Efendija Čajlaković, ali se tako on zove? Jeste. Mislim da ima svakodnevno live streamove. Pezić, svi magistri ovi daje, svi. Znači, rade i video i live streamove. Po meni, kao, aj rećemo muslimani, ako tako ne mogu, ne volim se izjašnjavati kao da se neki jaman musliman ili nešto, ali postoji jedna logika u stvari. Između tebe, koja se predstavljaš kao musliman, između tebe, takve, i nje ovakve, kao muslimana da me predstavlja, ja ću, Boga mi, radije izabrati Eminu. I da predstavlja, radije ću izabrati Eminu da me predstavlja u svjetlu islama, iako kažem ponovno, po 100. put nisam neki jaman vjernik. Ali između vas dvije, kada moram birati koja bi trebala predstavljati nas kao muslimane, ako već pričaš o religiji, ja ću svaki put da izaberem Eminu. Ona se našla tumač vjeruju hidžab, subhanallah. Ljido, došli smo do tog stadija kada Izudina Ramulj priča o religiji o hidžabu. Sve sam ti rekao. Hvala ti na 10 eura, moja dobra Elvira. Dakle, ponavljam opet, između tebe i nje, sa aspekta religije, koja od vas bi trebala da predstavlja islam i da predstavlja neki, recimo, moralni uzor, ja ću uvijek izabrati Eminu. Tako da. Tvoje gluposti, Izudina, su stvarno gluposti. Na lajvovima se psuje i svega i vrijeđa toga ja. Ne mora nužno znači da se njeni lajvovima psuje. Daj mi reci nešto. Hajde ovako, evo ti jedna logika stvari. Da li su u autobusima psuje? Jeste. Da li muslimani da ne mogu voziti sa autobusom? Ne mogu. Da li se avionima psuje? Da li se psuje u školama? Da li se psuje javnim ustanovama? Da li se psuje bilo Samo gdje se psuje u mene, nemojte. Šta to znači? Nemojte. Da bi mi muslimani morali izbjegavati sva mjesta na ovom svijetu samo zato što se psuje? To je totalna glupost. Totalna glupost. Emina, salam alejkum, kako si? Ma znam, Emina, ja pratim to. Ja sam ti inače, čovjek, kažem ti, opsjednut brojevima. Ja pratim i tvoj kanal i Dijanin kanal od početka moje karijere na YouTube. Ja ti sve to znači pratim. Sam bila par puta prisutna, prešla live, ali me ne interesuje, ne dotičem, jednostavno na jedno uđe, na drugo izađe. Jer nemaš između ništa. Jedno ti uđe, na drugo ti izađe, jer je između prazan prostor, vakum. Baš me briga. Radi sa osobom šta želiš, nemaj za svoj kanal. I zašto se ti onda, recimo, odlučila da napraviš video baziran na tome što ti je žena ostavila komentar? YouTuberi, profesionalni YouTuberi koji drže do svog kanala ne rade takve stvari. Šta želiš. Nikada u životu nisam komentarisala, niti na tvoj, niti na Dijani, niti na bilo koji kanal. I sad svi automatski koga ti ne komentarišeš nemaju pravo da komentarišu tvoj kanal. To je nonsens. Koji se svodi. Evo u jednom video čak je i Dijana kroz jednu priču spomenula nas. Znači Wow. Sad se celebrity. spomenula nas u nekom, ali ja tu nisam reagovala, niti me interesuje. Baš me briga, pričaj meni šta hoćeš. Meni ne smeta. Kako ti ne smeta kada u ovom momentu ti držiš live stream i tim ljudima koji rade reakcije na tvoj content psuješ sve živo? Kako ti tačno da ne smeta? Vi odmah, ne vi, nego mi komplet. Ljudima ne možemo začepiti usta. Ne možeš nikome. Meni ako se bukvalno ne sviđa Emina, tvoj kanal, ljepota zavča, ja ću te preskočiti, ja te neću ni gledat. Meni iskreno kao žena ima neke stvari kod tebe što mi se ne sviđa, a to je definitivno tvoja marama se ne uklapa sa onim što ti snimaš i radiš.
Ponovo. Ajde ba, predsjedite to dugme like, nemojte da ja moram govoriti. Nemojte se ja ljutim, je Boga. Odmah Patak reaguje i kaže, duck you. Ajmo recimo ovako, koji tačno dio kontenta na ovom kanalu, koji tačno bi ja trebao reći da se ne uklapa u kontekst hidžaba? Nema. Žena kuha, To jest to. koji tačno dio ovog kontenta bi trebao da se Kad bi te čovjek pitao sa strane, to ti je to. Tačno, to ti je to. ne uklapa u to sve. Ja bi stvarno volio da me neko objasni. A zašto? Jer nikada nemoj komentarisati ljude sa strane, nego prati svoj stepen svog snimanja. Onaj priča o tvom mužu, ti se nadovežeš stude milion puta i raspravljaš se. Tvoja vjera Pa vidi ovo, Hani, apsolutno si u pravu. Pa gledaj, svaka žena, svaka supruga koja voli svoga muža i svaki muž koji voli suprugu svoju, obično se nadoveže. Postoje ljudi poput mene koji se nikada neće javno dovesti na to, jer savršeno dobro znam šta ljudi pokušavaju komentarisujući moju suprugu, na primjer. Imaju s druge strane ljudi koji uđu u raspravu po tom pitanju. Ali mi je totalno nejasna logika da je to nešto loše. Nije loše ni komentarisati, nije loše ni ne komentarisati. Ako znaš da tačno neko taj pokušava isprovocirati. Tako da. ne dozvoljava raspravljanje, tvoja marama ne dozvoljava raspravljanje. Jedan od Ne smije glavnih žena atributa tamami. naše religije. Tamo mi da je napadaš, ti ne smije žena odgovoriti, ne smije se raspravljati. To je raspravljanje ako odgovori bilo šta. Leži u tome što imamo argument da se raspravljamo. Ja ne znam u kojem si ti svijetu odrasla. Ja ne znam kakva si ti osoba. Da li može biti gora od onog kako sam te zamislio, ali ovo što ti pričaš je skup nebuloza. Nego da pustiš svojim tokom da ide. Kad Nije istina. Znači, po tvojoj logici stvari mi muslimani bi trebali na ovome svijetu pustiti da nas svi redom gaze i ne raditi apsolutno ništa da odbranimo našu religiju, barem kroz argumente. To je totalna glupost. Kažem, ja nisam dobar musliman. Ali opet, to je taj stav mi je totalno nejasan. Ali ne hvala ti za subscribe. da si se savjetovala da maramu staviš, svaka čast kažem ženama koje nose maramu, nemojte me žene pogrešno shvatiti. Ja se ne vidim ljudi u marami i Ne vidite niko, maram, Niko. vjeruj mi. nisam ta žena da kažem, ne mislim zlo nikome, ne dumi. A zašto onda pričaš o marami? Zašto recimo da pričaš ti o Znači ti sekund ni ne računaš da je to zlo što misliš nama od tih zala. hidžabu ako nikad, To ako jest otvoreno kažeš problem, nisi vidiš. spremna da nosiš hidžab. To je isto kao da ja pozivam u islam i da sam daja i da tumačim islam Pa ne, pojmova, iako znam duboko u sebi da sam loš musliman. Bog, ja volim sve obući, znači nema odjeće koju ja ne volim da obučem, nema I što je totalna glupost, pogotovo Jesse Fehrija, jer imaš taman 40 godina 5 djece. ništa. Nemojte vi tamo komentarisati ova obukla Hoćemo. minić, ova obukla suknju, ovo, Hoćemo jer imamo apsolutno pravo na to. ova se skinula ovo, nemojte žene. Sve ste vi žene isti. Aha, žene, dobro, mi muškarci možemo, znači. Evo ja ću vam reći definitivno 99 žena posto isti je. Sve Ja sam, Kako ovako žena more, haj čovjek da ne, ali žena kako more ne zna da su sve žene različite čovječe, a nije isti. Kako to? Kako to? apsolutno ne slažem sa tim. To što ti sada govoriš, to je teški idiotizam. Ja sa vama ispušim i odo ku hitno, pazi. bi vi obukle i minić, i suknicu, i kratko, i bikini, našminkale se i usne, i tetovaže, sve bi vi žene radili. Moć lijepo da mi se tetovaže ne diraju. To prvo. Druga stvar, ja se apsolutno ne slažem za to. Da ti ne diram ovo bljake ovdje šta. Jel te ba? Jer tokom svojih godina života, meni je već 36, upoznao sam žene takve kakve ti pričaš, no s druge strane sam, Boga mi, upoznao i žene koje ne žele ništa od toga. Oženjen sam sa takvom ženom. Stoga, to što ti pričaš, u principu ti nastojiš da minimiziraš žene kao žene. Ti si ovom izjavom veći šovinista nego što je to jedan muškarac. Samo što se ti jebote apsolutno preglupa da ti to shvatiš. Samo ne dozvoljava nekome financijski džep, drugo Financijska situacija, nepismeni stvore. nekome ne dozvoljava čovjek ili bilo šta slično. Evo vi Recimo, kažem opet, hvala dragom Allahu, oženjen sam sa ženom, koja nema nijedan problem sa mnom. Jednostavno žena neće. Zato nije žena. vidite, svaki dan je razvod braka, internet, Facebook, ovo, ono, zbog I ti si budala koja vjeruje da do razda braka dođe radi. Jesu kalibraš, dođe radi Facebooka. Ja čega, ne znam- zato što su žene uzela Ja ne znam kako do tog ni dojde. Eto, ako ćeš pravo da ti reknem. puštete sebe, evo počinjem prvo od sebe, pa onda idem nadalje. Jesu žene Problem leži u tome, u toj rečenci uzele furseta sebi. Žena kao žena, prava žena. Ja tebe ne smatram pravom ženom, ni u kom slučaju.
Prava žena nema potrebu da uzima furseta sebi. Zašto? Ona nema apsolutno niti jedan razlog. A jest to dobro kad je njeko prava žena. Tu je šta je to? Ha, ho, ti ma. Da uzima sebi furset. Ne uzele telefone, nemaju 90% žena nema posla. Bitno je da nekog uvredi. Pa, boga mi imaju, recimo, u mom slučaju, moja supruga je puno obrazovanija nego što sam ja. I radi, neće da prestane raditi. Tako da. Da nekom opsujem, da nekog golu i da gonim pravdu. Gde žene? Kad smo kod žena, samo da te upitam nešto. Pošto ja volim postavljati pitanja. Just to question you something. Mi jebem i mater. Evo ga opet. Lolo, samo Te mi reci. Mi jebem i mater. Koliko me puta došlo ovdje ljudi, evo vam do auto, idi snimi da skupio jebo i kaže otac, šta više hoće od vas. I oni nam suju. Je ovo primjer jedne islamski orijentirane porodice? Daj mi samo da vidim ja kako no žena prava treba da se ponaša. Hajde sad uđi. A što je Marka proziv? Pa nepravno se jebemo, mater. Stvari, eto, ajde. Što kaže Marko Pulo, šta mi glumite sudije, advokate, polica, jeboti svoju mater. Mašlu djecu jeboti svoju mater. Je ovako pričaju prave žene i prave muškarci? Je ovo ponašanje jedne islamski orijentirane porodice koja smatra da ima pravo pričati drugima o religiji? Ne mogu više ne gledati, slušaj kad sam bezna. Fehrija, hvala ti za 6 eura, znaš šta? Ende, kapak. Potrebno je upozoravati stalno na ovo. Stalno. Jer doći će možda moment kada će se pojaviti ljudi koji dolaze tek na YouTube, otkrivaju te kanali koji će im stvarno povjerovati njihovu priču. Stalno je potrebno ovo komentarisati. Hvala ti Fehrija na 6 eura, idemo dalje. Gonite posao, čuvajte djecu, vodite ju u školu, evo sad je raspust, zvedi ga, radi što hoćeš. Što se petaš u tuđem životu? Napisati komentar, nije petljati. Koliko puta ponoviti treba da se petlja čovjeku ja tjab vadeo? Koliko puta treba to? Ti, evo, Dijana, na primjer, komentarisala i vi ste se sad nadovezali na Dijanin komentar. Dijana nije mogla gledati nego na isječku na TikToku. Draga Dijana, mene 99% kruže na TikToku, pa šta sad ja ću svakom se 99, mislim, ti bi morala da shvatiš razliku u kontekstu između tebe i Dijane. Što je apsolutno očito nemoguće, jer nemaš ni kapacitet za to. Ajde komentarisati, hej, što me komentar... Ti si navikla da tako pričaju o tebi. To je sastavni dio tvog života, ona nije. I to je ono što moraš skontati. Hej ovako, hej onako ili bilo šta. Ma baš me briga, komentariše me od 0 do 24, ja znam sebe. Znamo ti mi jako dobro. Znam svog supruga. I njega jako dobro znamo. Znam svoju djecu i znam kakva ide na onaj svijet. Da li to bilo danas, sutra ili za 10-20 godina, nije ni bitno. Ali bitno je da vi morate drugi zaraditi na meni ili na bilo komi. Ja ne mogu zaraditi na Što ovo u meni njeko ispriča uopšte? Što će mu to? Šta je to? tebi, kako ću ja profitirati na tebi. Ne prodajem te. To, ako se ti osjećala, na primjer, oštećeno ili ugroženo prema nama, ti se javi Ibrahimu, riješi sa Ibrahimom. Znači, ako se neko osjeća ugrožen radi tvojih videa, treba nazvati Ibrahima Smajića. To je isto ako da neko kaže da mu on otac Bogara radi mojih videa, treba nazvati Admiral Solsa. Ako se neko osjeća ugroženo radi mojih videa, treba poslati mail na legal@ludoamilma.ba i samo da objasni i neće se više osjećati ugroženo. To ti je, kako bi ti rekao. Kakve to veze s vezom ima? Ajmo, da li si ti zadržala ili nisi, mene apsolutno to ne interesuje. Nisam ulazila u tvoj novčanik, ni u tvoje snimanje, niti Zašto da pričaš o tome? tvoje kretanje, niti tvoj novac, apsolutno me ne interesuje i ne zanima me. Svi koji su oštetili nekoga će ispaštati na ovom svijetu, nisam ja I na ovom. pravednik, niti zakonski, niti bilo ko. A zašto da pričaš? Recimo, zašto da optužuješ Dijanu u svom live za krađu? Pa nije to loše radit na njenom mjestu. Dijana se tu našla uvrijeđena kao ponižena, da ja skinem video, nema, draga Dijana, znači niti Postoji kada te pravno sud naredi. sile, niti meni može ko narediti, niti bilo šta. Na kraj krajeva nisi ti moj život, niti ti u mom novčaniku, ni u mom snimanju, niti u bilo I kakve veze to dođavalo ima sa videom? čemu. Niti mi ti donosiš, a niti mi Boga mi odnosiš. Tako ću je Dijana draga, ni ja tebi. Ja 3 godine gradim, vi gradite 10-15 godina, ja 3 Neki grade godinu dana, molči lijepo, nemoj tako. godine gradim kanal i mogu da vam kažem da sam I sad gradimo tako neko nolko. Pazi. Kaže Amire, mi youtuber. Pa eto, haj nek bude, eto, mi jatjaber kad je već tako kako jest. Gradimo. Anta gradi, Mata gradi, Dino gradi, nejako ne gradi. Sagra isto gradi. I na kraju dojdemo i ispričamo da je sve izgrađeno onako kako nije. Šta ćemo unijeti u nacrte, šta ćemo, kako tako čalovine se moramo, napravili šupu, vičemo zgrada.
doista uspješna na svom kanalu, skoro Ponovo, pošto kažem, ja sam osoba koja voli brojeve. Ova Izi moli za dobar šal. O da, Fehrija, itekako. Hvala ti, Fehrija, na 2,5 eura. Daj mi molim te reci, šta je tačno ovdje ti vidiš kao uspjeh? Što se tiče tvoje djece, evo tebe, kako objavljuješ video svog djeteta. Daj molim te objasni šta je 6.000 pregleda, 10.000 pregleda, 13.000, šta je to tačno uspješno? It's a successful, tačno? you know. Čisto da mi kažeš. 30.000 pratioca, a To do skoro 100.000. To je jedan veliki uspjeh. jeste. A isto da pokažem nešto. Kažem, ja sam luđak za brojevima. Voli brojeve. Lud sam za brojevima. Recimo ovako, taj isti Hamdo nas 93.000 subscribera na relativno nov kanal, par godina svega, nema ni 10k pregleda. Morao ići kod Ibre Smajića. To je tačno nov kanal, čovječ. Jedini, znači, moment kad je dobio malo više pregleda je ovaj. Ostalo je sve... Pa i to ima zašto je. To je činjenica. Recimo kanal koji se diči sa, ne znam, 100.000 subscribera, čime li već, niste sposobni da imate 300 ljudi u live-u. Tako dalje. Mislim, glupo je ovako se hvaliti, a nemati osnovu. Poslije svih ovih ogovaranja, psuvki, vrijeđanja, ponižavanja, ja sam trebala definitivno da odustanem i da kažem... Nemoj, molim te, ja ne želim da odustaješ. Bar još jednom. Što ćeš odustajat, Bona? Do ovdje se uhakalo, do još malo. Pa što ćeš odustajat? Koja je svrha? Godinu? Ja neću snimat da ne bi svojoj djeci donijela. Na kraju ja sam iz svega tih problema, psovki i vrijeđanja Eto cuke tamo. ustala još jača i kažem da Jesi ti možda još jača, možeš pričati koliko god hoćeš da si jača. Mogu ja pričati da imam kosu do ramena, ali to ne znači da sam. Da imam. sada hoću u inat svima drugima raditi, da vidi da ne mogu mene spustiti na A 1 godinu od mene. onaj nivo na koji oni želi. Ja ni ne znam, Seko, šta je tu novitet. Jer evo ti si i do sad htjela u inat nama radit, snimat klipove da mi vidimo, eto nešto to što ti dokazuje. Šta je tu novo? Na šta novo? Pa sutra je isto. Znači ti ćeš u inat isto nama ovako. Ali to je već bilo, nije ništa to novo da čemu najava? Ja tebe, pazi, ti ne razumiješ nešto. Postoji stepenovanje u nečemu. Normalan nivo, smile, vi. Znači, to, vi ste ovako ispod smajla, vidiš. Ovo ste vi, ispod smajla ste. Kakve Pa, oni veze imaju sa Smajlom, nisam nikad ne čuli ljudi. Skontaj. Čega? Ja se ne stidim ni sebe, Trebalo. niti svog izgleda, niti svog života, jer ja 1000 puta ja to objasnio da je tako. Ja vičem tako, neki problem neđe ima. hvala Bogu, poštivam svakog onoliko koliko... Deo gasto, molim te, čudo, mislim, snimaš video. Ti ne poštuješ nikoga, zato ne znaš prvo šta znači imati respekt prema nekom. koliko zasluži. Izvinjavam se, rupa između smajla i vas, tu neće. Gledaj sad. A kada bi ja sad komentarsala svaki video koji neko objavi ili Što i radiš. bilo šta slično, ja bi stigla ljudi nikad do tog stepena. Zato nikad nećeš... A jel ti Seko shvataš da ja ni ne objavim nikakav video dok ti ne objaviš pa da imam na šta odgovoriti? Jel ti shvataš da ja do sad nisam uzeo kameru i ovako ispričao ti nešto? Ko bi vas zadnji? Jel ti to shvataš ikad? stići do bilo kakvog stepena, gdje su upravo provela 3 sata komentaršući ljude koji rade reakcije, Dijanu, Eminu, Adnana i tako dalje i tako dalje. Gdje slađena? Prvo nanogičar počeo... Nanogičar! Jeste zapravo... Znači nikad nije to bilo, oni smo imali tako dobre kontakte s njim ili sve, dok nije došlo do njegove žene i lajatorke gdje ona rekla da... Zašto ti spominješ Hanifu? Meni to nije jasno. Zašto? Nikada mi neće biti jasno. Zašto ljudi spominju druge ljude koji nisu youtuberi? Ljudi koji nemaju ništa sa scenom. Znači nemaju kanal, ništa. Ne trebaju biti spominjani. Kao ni djeca, kao ni supruge, kao niko. Znači, kogod nema kanal, ne radi. Milka već bilo. Ko ne radi, znači, kontent ne treba biti dio A još jedno ću YouTube ispušiti. scene kao scene. Sam ja tamo lopov, kradljivac, Ja prosto sumnjam da je Hanifa to rekla. kurva i slično. Ja nisam bio tada na sceni, ali prosto sumnjam da je to Hanifa rekla. Moram te Seko samo ovdje ispraviti, znači Nik, na 12 evra ima ona kolege sa Hayata, a vi ne imate. Ono kad je dobila 300 maraka na Hayat, ja. A u stvari nije rekla kako je ona i njezin čovjek puhnili 3300 od mene prvo. Imaš ti Znači Seko, samo da te ovdje ovo ispravim, bukvalno zato sam upalio čeku ovdje 2 sata i 8 minuta, samo da te ispravim, nikad vam se nije moja žena obratila, niti će vam se obratiti, koliko god vi navaljivali da se to desilo, nije. A
dobre kontakte smo imali dok sam vas ja branio pred narodom, a vi krali. Kad više nisam šćeo, onda ste vi počeli ovo raditi, sve što radite. To je bilo prije, ja mislim, ima jedno 3 godine. Bilo koju formu materijalnog dokaza za tako nešto. To sam ja jedan dio, a gdje je još 1000 dijelova ili to? Imaš li ti materijalni dokaz, pošto ti kažemo Ne postoje nikakvi dijelovi, nikakve 1000 dijelova, nikakvo ništa to što ti bombaš. opet, ljudi koji iznose stvari, kao što ih je ludi djeca iznosio za mene da sam lopov koji krade Republiku Austriju, bez ikakvog dokaza, ja bi molio da nam pružiš dokaz za te stvari koje govoriš. Ako je on tako pošten, lijep, brat, sjedi zakopčan, zavezan dok ja hudam mir. Zakopčan je zavezan. Za šta tačno je zavezan? Da, eto šta ona hoće, meni to više i svejedno slušati. On je svezan i on je pravda, on je pošten, on je najpošteniji, a znaš gdje? Da Pa kako izvinite, uprknu ljudi. sam ja najpošteniji kad je Hamdo najpošteniji Bošnjak? Što meni sad to daješ, ja to nisam nisko da mi datneš. To je njegovo bona. Jesi ćela o to, eto ti o to. Šta sad nećeš, ne godit da ti je nekom drugom dat. Što? Zašto tebe toliko zanima nečija guzica? Jer on je pravde, slušajte vi mene. Evo svi ste se vidi međusobno zakuhali. Baš nismo, ja ne znam ko je s kim zakuho, ali Onaj tamo, Pa ti si treća osoba što mi to govori da sam se zakuhao s nekim, ja se ne zakuhao ni s kim, čovječe. onaj tamo. Ljudima se prosvijetle oči. Otvori ljudima se prosvijetli oči jedino poslije uzimanja određenih supstanci. A ljudima se neće prosvijetliti sve koči ponavljajući tvojim svaki dan ove stvari. Nego bukvalno kada se dese, pazi. Koji počinju na Osjetiš li barem, vidiš li da neće? bo završavaju B. Zovu se bobe. Tati oči cakle. su ljudima tad oči. Otvori se, skine se mrena. Svi vide, znate, Sjekači, to je ono što sam ja rekao. Ja sam rekao to prije sat vremena. pojedini ljudi su zaluđeni sa njim i sa pojedinim ljudima. I kad Meni je to prvi info da je neko zaluđen sa mnom. Na bilo koji način, za bilo šta. Meni je to prvi info, meni je to sjebe. Gori nek tebi čut. I onda ne znam kako bi se od tog branio, i ne znam kako bi se tome postavio. To sada fanatici neki, jel? na kraju Pa ja sam li ja Džeko pa da imam fanatike. udufe da nije to, onda Utufe, šta ti je tačno utufe? dođu meni na kanal i izvinjavaju se što su pratili tog bolesnika padavčara Tebi se izvinjavaju ljudi što su mene pratili. Ja to ni ne znam da se dešava, čovječe, bože. ili bilo koga. Ko ti se tačno izvinjavao? I onda kažu vraćam se tebi na kanal. Kod mene ne mene. Braća, Ti bi aha, bilo rado oni su bek došli od tebe prvobitno. Pa hvala ti ako si ih slala, čovječ, šta ja tebi ovdje posla? Imala šta god ti se vrati na kanal. Pun intended. Od mene kad dođeš lijepo i kažeš hej Zudina, izvini molim te za ono sve što sam ti radila ili pisala i bilo šta, evo povlačim se, skontala sam grešku, ja se vraćam tvom kanalu. Bukvalno skontala neka osoba grešku, dok se vam ništa desilo nije od tog svega što vama daje pokušava. Kako tako skonta grešku, a nije se ni desilo to što je čekala pa da skonta. Nemoj retroaktivno kontat, čovječ. Brate, ti meni sad asociraš na Kemala Malovčića, njegovu pjesmu Vraćam se kibletu, jel tako? Okrećem se. Meni se čini. Okrećem se kibletu, vraćam se kibletu. Mislim, promijeni malo žan muzike. I Zudina lijepo uzme ovako te skloni. Čisto malo da se obogat, malo promijeniš, malo poslušaš hip-hop, neki rock, trap, nešto. Sakrim te s kanala, nemate više. Jer meni ljudi takvi Ne, mene evo otkad se, kad ti vidiš da komentarši, da je ovo, da je ono, kako ću kad me ne ja tude? ne trebaju. Prvo, A sada nećete nikoga blokirati jer ste skapirali da radeći to uništavate svoj kanal. ja ne volim ljude licemirne, ne volim pljuvatore i ne volim lizatore. Pa što se sve onda od toga? To sve, to što sada ti govoriš, to je refleksija. Sad će reći nisam. To si ti. Ja to žena nisam. Eto ja sam rekao. Ja što sam ti rekla, da li A jest. tebi Emina, da li tebi Dijana, da li Je li to što ste rekla s Majićima, pa ste se klali lafo i sad ste odjednom dobri? tebi Ibrahim, da li ovom, da li Nanogicu, da li Padavčar, da li Čelin, bilo kome slično. Asmin moć lijepo. Ja sam ti rekla, nemoj pitati drugu osobu, ja ti rekla, sve stojim iza svojih riječi. Dobro. Vi mene 3 godine, znači definitivno pljujete sa svim. Ja sam na sceni 1 godinu i 2. Eto, u mene se definitivno može vidjeti da se pogleda šta sam radio 3 godine, čovječe. Jel to ili nije to, eto, mora se uzeti, eto, ja ovdje sjeću. Jebo mater, tamam umro vikajući da se more, ja ću vikati da se more, zato što se more jebo. Tako da, boga mi, Strana, psujete, vrijeđate, evo po TikToku skidate me, nema kakve ni... ja ne znam ko tebe skida po TikToku. Možemo li, molim te, mi završiti sa tom temom skidanja? Ne mere ba, o tabi.
Ljudi, ja još uspješna, hvala Bogu. Jesi sa 5K pregleda. Imam supruga koje mi vjeruje, naravno imam ja supruga koje mi vjeruje. Definitivno Ete cuke tamo da ga pomilke. ovo zlo, internet, Facebook ili bilo šta, ne može rastaviti pravu ljubav. Ko ti je spomenuo da se vi rastavljate, čovječe Boži, ko ti to reče? A kome je uopšte palo na pamet da rastavlja vas? Ne može rastaviti pravog čovjeka i ženu, nego može samo rastaviti ove padavčare koji nju stalo da ona odje tamo za 50 maraka više ili bilo šta. Ne samo da ti niko nije rekao ništa da ćeš se ti rastavljati, nego ćeš ti umisliti da ti je rekao, neko će, pa ćeš još ti ići rastavljati od tog što si ga umislila da ti je. S čemu ti ženo pričaš, Božija? Na nogičar brini se ti o toj svojoj hanifari, gdje ti hoda, šta radi, kud ide Ovo je recimo i klareta. s kime ide. Ovo je klareta. Onaj tamo čije Znaš ti koja si ti po redu što mi to govori da tako neđe ide, a ona uopšte tam ne ide? Odo crknite od muke, čovječ. i ti se brini o toj svojoj djeci, o toj Ja sam Boga moje djeci brijem. svojoj ženi. Nemoj svaki komentar koji ti se Hoće li ako se pojavi treći ovako reakcioni sa nama, hoće li on morat se brinuti o ženi Jimu Huda? Hoće li mu je početi jebat ženu ljudi ako ovako krenu prozborit riječ, ne, jaš tako? Hoće li to krenuti? Jel mora se baš svaka žena u Bosni jebat sam zato što se Jasmina s dilerima jebala? Pa ne mora, čero, što si i ti tako, to, kjevao, to. napiše, odmah salivaš na moju djecu ili bilo šta slično. Lažeš. Dobio jednom je neko napisao ovdje u chatu da je neki tamo profil, zna da je zelena profilna slika bila, da je to Benjo, onaj mali njen, mislim, jednom sam to spomenuo, jel ti fakat nemaš ništa drugo da pronađeš, nego eto to ćeš nešto što sam ja rekao prije koliko? 4 mjeseca. Wow. Trebaš prvo da dokažeš da ti moja djeca komentaršu, moja ti djeca sigurno neće komentarsati ni Ja znam da ti trenutno sjediš u svome dnevnom boravku i gledaš ovo na TV u ćošku. Znači znam. tebi niti bilo kome. Pošto je Isto ko što nije Amiru psovao, čini mi se, na TikToku. se Nanogičar uključio na ovaj Dijanin komentar, dosta je bilo njih. Dragi Nanogičar, sjedi tu gdje jesi i miran budi. To ću Dobro. samo reći. Inače ćeš raditi šta? Što se tiče videa, video se neće skinuti ni Ibrahimom, ni moj, niti bilo šta slično. Naravno da se neće skinuti Ibrahimom video iz jednog prostog razloga, zato jer je taj video napravljen, taj serijal sa Smajićima, da bi vi, eto, kao pokušali vratiti kanal na neke staze. To neće uspjeti. Ja ne vrijeđam, ne psujem niti bilo koga, a Ako niste danas 1000 puta opsovali, gore od goreg. I to je bilo jako ružno. Prvo zato što ja to bolje mnogo. Molim bih lijepo da ponovimo. ni Ibrahimom, ni moj, niti bilo šta slično. Ja ne vrijeđam, ne psujem niti bilo koga. Ona ne vrijeđe, ne psuje bilo koga. Nema problema. Pa ja kad kažem da je poenta u životu, leži samo argument. Jedan čovjek. Ja nisam napravila legendu. Pa ne da naši Marko da pomaže momak ako moram u WC, kaže,aju 3 mjeseca, koliko je plaćali kiriju? Gdje god pribaciš kritično uživajte. je. Treba ljudi. Svi, ajmo mi meni jebite materijat šut. Jeboti više mater svoj, prekiplo mi što da ti ja šutim. La ilaha illallah. Den bratara, reci, evo, 11 sati je i 5 minuta, jel ti otkipilo, jesi li se smirio, jel šta drugačije, bogat? Hoćeš sutra još više iskipiti? Tako Nikola, ne, malo upališ se, gdje ste lopovi, gdje ste jeboti više lopov, mater u pičku, 3 godina lopov, pa vada bi... Oni ne psuju na. Pa jesi ti svjestan, bratara, da ti ja ni ne mogu pisat u čatu. Šta se meni koje pičke materne obraćaš za pisanje ljudi, čovječe, u čatu. Da vidi s ljudima tam šta si radio s ljudima. Zašto se ti uvijek meni obraćaš, ludi majmune? Znači, sad daš pokaže. Samo nešto da vam pokažem, samo. Ne, u stvari mogu ovako, zato jer je to screenshot, evo ovako ću. Save image, desktop, stream materijal. Pošto kaže ona da ona ne psuje inače, znate, ona je ovako... Ona vam je sva ovako nježnica od sebe. Pročitat ću vam ovo čak. Ma ne zna, sestra rečenicu, da nema Amira, Mr. Blacka ne bi video trajao duže od 3 minute. Ovako, bilo šta se ne osvrće na Nanogičare i Panavičare. Kaže, Hamdu ima skoro 100.000 pratilaca, on već godinu dana pokušava skupiti 3-4 hiljade da dođe do 100.000. Propaliteti ili bilo šta. Odgovor iz Odine na to sve je jebote oba dvojica što si došla kujo. Ona inače ne psuje. Ja isto ko ne imam šta.
ovo ne znam šta je bilo, ovo je možda neka utvara, nešto se dogodilo, ali ona ne psuje. Ne psuje. Ako si se, draga ženo, našla uvrijeđena, ispravljaj sa Ibrahimom, nemoj. To nije uvreda, to je kleveta, ali ti nisi A mora li biti, ako se ja, na primjer, nisam našao uvrijeđen da nisam? Mora li to biti, ili mora biti da jesam? sposobna da razumiješ. Sa mnom i ja sam pretrpjela svega toga od svih tih ljudi koje sam snimala i evo me živa, prava, zdrava, čista kod Boga, Čista kod Boga. Znam sad da si pretrpila ovo što se stvarno trpilo i što je stvarno išlo, a ne sad ti jedna od ovih što su išli. Šta bi to bilo jebuma? To ne možeš znati. kod poreza, čista kod drugog Zar nemate vi nekih dugova tamo? naroda, baš me briga, pričaj o meni šta želiš, dragi moj, ja ne bi više da jednostavno ni zamaram se niti bilo šta, ja sam ovdje u šumi, posto ne smijem ja u grad hodat, znate meni je Pa interesantno da ti je svaki video iz šume. zabranjen ulaz dole u grad, čim dođem u grad kažu mi hajde iz Dine izaći, tebi je zabranjeno, lopovima je zabranjeno hodat po grad. Ja ne smijem ni Stvarno. otići. Dragi moj, ja ne sjedim u kući, ja sam uvijek u gradu, šetam, krećem se ili tako nešto, Jel sada uspjeh u životu živjeti u gradu i hodati po gradu? Valjda, to je dok kad... vi laprdate, ja uživam. Toliko što se vidi današnjeg videa, vidim Zato ja nisam htio plaho laprdati i o to. se ćao. Moj, dobro, Šta smo i čemu smo svjedočili ovdje? Joj. Sve ovo što ste večeras vidjeli, ja sam rekao da će se dogoditi. Ali ovo nije, ništa od ovoga. Još sam vječno samo opet tu na live, jedna se priključila Trexu, da će ga ostaviti, ako ga ne ostave, ja ću ga postaviti svako vidi. Admire, taj live ću ja uzeti, ako Bog da i sutra ću, i isjeći ću ga, znaš kako radimo mi, i sutra ćemo ga postaviti kao materijal, koristit ćemo ga za reakciju. Zato je Ja kako ja sutra isto ovako pravim thumbnail da mogu priko tebe. Piš. sam ja čuo tako grozne psovke u onom svemu, da smatram da ljudi trebaju da vide. Trebaju da vide te stvari. Hvala buraz moj na €1.000.000, Hamdo, nemoj da mi kradeš od času. Ovo sve što smo večeras mi vidjeli. Ovo sve sam predvidio prije par mjeseci. Zašto? Zato jer od kuhanja nema pregleda. Humanitarne akcije više ne mogu raditi. Mogu samo sa onim hipotencija, mislim, brate, realno, ko će ovo gledati, podržati. Nema više ničega normalnog. Sve što ostaje jeste zakuhati belaj da bi se moglo o čem pričati. U principu, ovo što oni rade, ovo je sve stvaranje nekih umjetnih drama. Navodno su u svome live rekli da će raditi i video i o meni, i o Amiru, i o Adrianu. Radit ćete vi klisna pasije. Jeste to? Ja sam tu, radim svoj posao, radim reakcije, reagovat ću na to. Tako je kako je. Dragi moji ljudi, vidimo se kod Amira u live-u, jedva čekam da malo odmah. Dragi Već naši evo, prijatelji, sad vidimo 10 se ujutru u minuta. 9 u reprizi na Čuvajte se, klipsu. budite dobri. Bog da, inšala, vidimo se sutra u novom live-u na kanalu Mr. Black. Hajde, Ćao. Džada, Bugija, čao i nemojte po vas dan ovdje. Hajde.